Dobroveče svima koji su se do sada uključili i onima koji će se tek uključiti. Pozdravljam vas u ime BINE, u ime Društva arhitekata Beograda, Kulturnog centra Beograda i ovaj razgovor će online voditi Danica Jovović-Prodanović i Ružica Sarić, a naš domaćin je online Božidarac. Naša ovogodišnja BINA, zahvaljujući ovim okolnostima u kojima smo se svi našli, je nažalost otkazana. Upravo bi trebalo da protiču neki prvi dani BINE i jedan od programa koji smo predvideli za ovu godinu bio je posvećen stanovanju. Trebalo je da se održi izložba posvećena Beogradskom stanu, a u okviru izložbe i konferencija posvećena stanovanju. Jedan deo te konferencije bio je posvećen nekim vizijama budućnosti stanovanja i u okviru tog segmenta konferencije mi smo planirali da pozovemo naše današnje sagovornike, a to su Nemanja Zimonjić, Vasa Perović i Anđela Karabašević. Malo više o tome reći će vam Ružica, pošto ovaj deo programa koji je bio predviđen za konferenciju je trebalo da bude realizovan, a i sada se realizuje u okviru evropskog projekta Future Architecture Platform. Da, mi smo BINA je član jedne evropske platforme koja se zove Budućnost arhitekture, Future Architecture Platform. Mi smo u drugoj godini, u stvari u drugom ciklusu u kome je angažovana ova platforma i to je jedna kolaboracija 26 institucija iz 22 zemlje. Ona je aktivirana sa idejom da se ideje o arhitekturi, nove ideje promovišu preko te platforme. Bez obzira da li je neko mlad ili star, mi gledamo da li su te ideje sveže, nove, inovativne. U okviru platforme svake godine je otvoren open call za ljude iz celog sveta koji mogu da se prijave sa svojim idejama. Ove godine za 2020. godinu prijavljeno je, koliko beše danas? Prijavljeno je preko 400 učesnika iz preko 50 zemalja. Od toga je izabrano 25 finalista i Studio 10, koga predstavlja večeras Nemanja Zimonjić, je jedan od tih finalista. A mi smo ga konkretno u ovom slučaju izabrali da se uključi u program BINE upravo zato što se bavi nekim vizijama vezanim za budućnost stanovanja. Oni su se predstavili, grupa TEN je u stvari jedna grupa, jedan studio arhitektonski i istraživački studio vezan za Švajcarsku, za Cirih i za Beograd. Njega vode Scott Lloyd, Nemanja Zimonjić i Ognjen Krašna i ovaj projekat sa kojim su se oni prijavili, Distributive Cooperative, je u stvari zajednički projekat studija TEN i Aleksisa Kalagasa, koji je u stvari jedan urbani strateg i planer i bavi se alternativnim modelima stanovanja. Njih smo pozvali zato što su finalisti ovog open calla, a i zato što je ta tema bila direktno vezana sa temom stanovanja kojom smo planirali da se bavimo u okviru ove BINE. Ovaj projekat Distributive Cooperative je projekat koji je nagrađen u Švajcarskoj sa Foundation Award 2020. godine u januaru mesecu i bio je predstavljen u Seulu 2019. godine. On se bavi tom distributivnom zadrugom i evo čućemo od Nemanje koji u stvari predstavlja ispred grupe TEN-a i Aleksisa Kalagasa ovaj projekat, čućemo šta oni u stvari nude, šta nam nudi distributivna zadruga i koji su to novi modeli stanovanja u gradu koji oni promovišu. Pre nego što Nemanja počne, ja ću samo da vas kratko upoznam sa formatom ovog večerašnjeg razgovora, a to je zapravo sledeći. Svoje izlaganje će imati Nemanja koji će govoriti o svojim vizijama, zatim će se uključiti Vasa Perović iz studija Bev Perović iz Ljubljane, koga smo pozvali kao projektanta koji se u najvećem, da kažem, čini mi se, opsegu svog rada ovaj studio bavi upravo stanovanjem, i Anđela Karabašević ispred studija AKVS, koji su takođe
imali značajne doprinose upravo na polju stanovanja. Nagrađeni su na jednom značajnom konkursu koji se tiče upravo, Strelka je organizovala taj konkurs i on se ticao upravo tog nekog savremenog stana, ruskog stana i onoga šta on nudi. Tako da svi naši večerašnji učesnici će imati svoje kratko izlaganje, zatim će se oni uključiti međusobnu diskusiju, a na kraju pozivamo vas kao slušaoce da se javite sa svojim pitanjima i da onda tu diskusiju proširimo na jedan širi nivo. Tako da evo sad dajemo reč Nemani. Nemani, izvolite. Hvala Ružice, hvala Danice, dobar dan ili dobro večer svima. Meni je u ime studija TEN pravo zadovoljstvo što smo večeras ovde i mislim da je divno što uprkos celoj ovoj krizi sa COVID-om uspevamo nekako da održimo ovu potrebu za razmenom i za ovim razgovorom. Zahvalni smo jako Bini, zahvalni smo Kulturnom centru Beograda, Božidarcu koji ovaj događaj nekako organizuje na svemu ovome i uprkos teškim okolnostima i veoma se radujem diskusiji kasnije sa Anđelom iz AKVS-a i sa Vasom Perovićem, čiji rad već dugo poznajem i neizmerno poštujem. Ja ću šerovati ekran ove naše prezentacije koja je obećavam kratka. Dozvolite mi eto prvo da nekako predstavim TEN. TEN je arhitektonski istraživački studio sa sedištem u Beogradu i Cirihu, kao što je Rušica rekla, vodimo ga Scott Lloyd, Ognjen Krašnaj i ja. Najbolje biste nas mogli nekako opisati ili shvatiti kao produkcijsku kuću, poput nekakvog record labela, koju čine ljudi iz oblasti arhitekture, dizajna, arhitektonske istorije, pisanja, akademije i fine izrade. TEN je stvoren 2015. godine i deluje kroz portfolio samoinicijativnih projekata koje sprovodimo sa specijalizovanim istraživačkim odeljenjima, civilnim društvima, lokalnim samoupravama, klijentima, ali i predstavnicama zajednice. Naš proizvod uključuje javne događaje, simpozije, nastavne programe, gotovo svi smo u akademiji, publikacije, izložbe i praksu dizajna. Praktično smo nastali ovim projektom 2015. u Skopju kada smo izgradili jednu javnu pozornicu za performans na Vardaru. Nastavili smo svoju praksu Pauge Španom, jednom izložbom umetničkih instalacija u Ženevi na Ženevskom sajmu umetnosti nekoliko godina za redom. Za one koji ne znaju, Bauge Španj je na neki način obaveza pred zakonom u Švajcarskoj da svako ko gradi mora da pokaže volumen koji će tu biti i nekako je osnovna i prva ideja kuće koja dolazi. Ovim projektom koji vidite smo dobili jednu od najprestižnijih švajcarskih nagrada za umetnost i arhitekturu koja se zove Swiss Art Award 2018. i projekat se bavi istraživanjem materijala koji je često zamišljen kao ostatak ili otpadak, kao nekoristan, koji se u svetu umetnosti koristi za livenje i pravljanje drugih umetničkih dela, zove se furan. Proučavali smo taj pesak, tako reći, jako detaljno i pretvorili smo njegove vrednosti kroz istraživanje i stvaranjem i radoznalošću u razne oblike i strukture, otkrivali potencijal ovog materijala, čak i za ljude koji ga svakodnevno koriste, ali nisu svesni njegovih karakteristika. Ja bih rekao da je to jedna od vrednosti koja nas definiše i zato mi je bitno da napravimo ovaj mali uvod, da biste možda stekli sliku ko smo mi. O tome smo napravili i publikaciju. Oprostite ako video seče, ali uvek se možemo vratiti kasnije na određene pozicije. Ono što radimo trenutno je istraživanje putem digitalnih alata i to je nešto što je potpuno novo za nas, što nas malo i plaši, ali smo se posvetili i tome, to je veštačka inteligencija. I ovde vidite projekat pod nazivom Prostori TEN-a, to je jedna promenljiva koja se proteže od jednog do drugog kraja koristeći poznati plan džamije do dole levo našeg studija u Cirihu i Beogradu, stvarajući varijaciju svake prema našem mišljenju
svaka je moguća za gradnju. I ovaj projekat je nastao na poziv jedne redakcije, Karnec iz Milana, da im izradimo crtež našeg ateljeja, našeg prostora. Umesto toga radili smo ono što imamo i ono što bismo voleli da imamo. Crtež o crtežu, naša primarna delatnost je ipak projektovanje i gradnja. Nadamo se naravno sve više. Trenutno dovršavamo jednu, kao bih, eksperimentalnu kuću u Beogradu, u potpunosti izgrađenu sa lokalnim zanatlijama, sa jako malim budžetom, ali uz naše vođenje, iz dizajn samog procesa izgradnje, čak i do dizajna oplate. Ona je uskoro spremna za javnost, pa ćemo vas sve pozvati. Nedavno su nas pozvali za brojne studije u Švajcarskoj, u stambenih kompleksa, tačnije, oslanjajući se na tu praksu sirovih i jednostavnih struktura, konstrukcije, prostornih uređenja i nekakve arhitekture koje mogu da sugerišu višestruke načine života. To jest, mi smo nekako kroz to prolazimo kroz modele za život. U ovom trenutku, evo, upravo i kreće jedno naše gradilište koje se dotiče ove današnje tematike i započeto je sa Inženjerima bez granica za jednu kuću za 5 udovica i ona se bavi tematikom minimalnog ličnog i maksimalnog zajedničkog prostora. Ovdje bih želeo isto ukratko da predstavim našeg partnera u ovom projektu, o kome ćemo danas pričati, Aleksisa Kalagasa. Kao što je Ružica rekla, on je pisac, pre svega, urbani strateg, ima strašno veliko iskustvo u povezivanju regulativa, vlade, dizajna i medija. Vodio je i sarađivao je na nizu izložbenih i kustoskih projekata koji su kombinovali digitalno pripovedanje, film, dizajn, urednički dizajn, performans, prostorni dizajn i participativno programiranje. Aleksis je trenutno u Melbourneu i razvija prvu sidnejsku zadrugu ili kooperativu po uzoru na one iz Ciriha i trenutno to radi na univerzitetu. Sada pređemo na projekat koji je na engleskom u originalu nazvan distributivna kooperativa ili distributivna zadruga. To je projekat koji istražuje alternativni način rešavanja stambenih pitanja u gustim gradskim područjima pre svega. Baveći se izazovom skaliranja nespekulativnih modela stanovanja, podlačim nespekulativnih, naš projekat ponovo zamišlja na koji način bi se razvoj stanovanja i smeštaja mogao zamisliti na nivou komšiluka i zajedničkog korišćenja. On predlaže strategiju za umrežavanje niza intervencija u Cirihu u distributivnu kooperativu, zaobilazeći potrebu za velikim lokacijama koje naravno favorizuju komercijalni developeri ili investitori. Otključavajući nerealizovani potencijal pomoću digitalnih alata za planiranje, koje ćete kasnije vidjeti, ta strategija se zasniva na proširenom domu. Zapravo, tačno pre 2 meseca čuvena primenjena švajcarska demokratija je bila na delu i ako ovo niste ispratili, glasalo je se o stambenoj inicijativi koja je pokušavala da uvede na neki način obavezujući kurs, ekonomski kurs za čitavu zemlju o povoljnim cenama stanova za izdavanje. Na ovom grafikonu možete vidjeti da je zapravo samo nekoliko kantona i gradova glasalo za ovu inicijativu, što je zaista začuđujuće s obzirom da za tako nešto u ovoj državi i u ovakvom ekonomskom modelu postoje odlični uslovi. Međutim, pokazao je se tada jedan trend da gradovi, nezavisno od države i nezavisno od da kažemo, od drugih igrača i aktera, moraju sami da preuzme inicijativu i moraju da budu nezavisni u razvoju modela stanovanja. I ovde ću samo iskoristiti jedan primer, jedan dobro poznat primer, pogotovo arhitektama koji se bave stanovanjem, zove se Kalkbreite. To je jedna zadruga u Cirihu koja jako uspešno kombinuje modele stanovanja
modele koji su se naravno promenili posle 70-ih i 80-ih, kada je nekakav tradicionalni porodični nukleus prestao da postoji, pa onda zapravo uključuje raznorazne sadržaje u sam objekat koji se mogu rentirati, koji su dostupni svim stanarima, ogromne kolektivne kuhinje, kolektivni spa, sobe koje možete iznajmiti ako dolazite u goste i tako dalje. I to je u stvari jedan živi organizam. Ono što je jako važno za sve vas večeras koji ne znate, Cirih je jedan od vodećih gradova u svetu po istraživanju ovog modela zadruge i zapravo ta tradicija je stara preko 130-140 godina i zadruge idu od zapravo nekako ozbiljnih organizacija 1, 2 do 5.000 korisnika i u stvari stambenih jedinica, znači postoje različitih razmera i zapravo su veoma ozbiljan model i tip nespekulativnog razvoja grada. Kalkbrætte je zapravo napravljen na jednom tramvajskom depou, pa je zato to jedna jako velika zgrada koja nekako u sebi ima bezbroj sadržaja. Ne znam da li ćete vidjeti, ali ako se prekida, suština je da u našoj studiji mi krećemo od grada Ciriha zato što je naš studio tamo, ali i zato što se desio ovaj referendum 2011. godine kada su građani Ciriha glasali da 33% stanova za iznajmljivanje mora da funkcioniše na neprofitnoj bazi do 2050. godine. Možete zamisliti, to je 1/3 kompletnog broja jedinica za iznajmljivanje i to je zaista promenilo sve. Naravno, to se nije desilo preko noći, to je sve bilo pripremano, ali evo i dalje zapravo na početku. Ali ako pogledate zapravo, recimo, ovo je samo jedna od indeks listi koju ćete naći bilo kada na Google-u ili nekakva evropska lista cena stanova, pogotovo ja mislim da se ovde radi o garsonjerama i jednosobnim stanovima. Cirih je, ovo su prosečne cene mesečne rente. Vidite da je Cirih na samom vrhu lanca ishrane, broj 4. Mislim da Beograd nije na mapi, a mislim da je Ljubljana, evo za vas su tu negde oko 106. Ne znam da li je to istina, ali radi se verovatno o nekako downtown lokacijama. Kako se ukupna zaliha nekretnina, posebno onih za izdavanje u Cirihu, i dalje povećava, neprofitni developeri se stvarno bore da postignu taj cilj do 2050. I samim tim privatni kapital dospeva na pretrpano tržište stanova, velika mesta za izgradnju u centralnom Cirihu su sve ređa. Naravno, ovo je slučaj svuda, ne samo u Cirihu, i nekako duboki džepovi developera su brži od svih. Pa oni koji su, pa i one lokacije koje su nekako moguće za nekakav alternativni razvoj ostaju van dometa zadrugara i kooperativa. I tu ste mogli da vidite zapravo kako cene po kvadratu samo rastu. Da bismo to dalje objasnili, Cirih, može se reći da je Cirih grad rente. 90 i nešto % je zapravo rentalna jedinica, samo 9% ima svoj dom i taj neprofitni razvoj je već dobro uspostavljen u sektoru iznajmljivanja zbog te tradicije. Zadruge na Cirihu su, kao što ste videli, na čelu pokušaja preispitivanja tipologija i stanovanja i samim svojim prisustvom od tog broja one čine nekakvih 70% neprofitnog stanovanja, dok drugih 30% čini sam grad Cirih koji nudi te da kažemo low cost stanove. Nemanja, samo da opomenem da imaš još jedno 4-5 minuta. Evo, ja ću malo požuriti. Ono što je bitno, evo, recimo, ja se sjećam ove rečenice kod svoje istraživanja, Cirih je izgrađen 1986. koju je rekla zapravo Ursula Koch, ona je bila nekako glavni gradski arhitekt. Međutim, to naravno nije istina, od tada je se Cirih neverovatno izgradio.
i to se konstantno menja. Naš projekat je nekako i započeo velikim šetnjama kroz grad u kojima smo mapirali zapravo grad i ono što smo videli, ali to se može vidjeti na svim nekakvim javnim alatima i planovima grada, te nelogičnosti kojima ćemo se mi baviti. Ono što vodi planiranje, nekako to svi mi dobro znamo, je regulativa koja zapravo često ostaje apstraktna, ali ti njeni parametri utiču na sve. U samim nekako katastarskim mapama, nekako od vlasništva, ja bih tvrdio da uvek kreće sve, se sreću prve nelogičnosti. I te nelogičnosti smo mi krenuli da primećujemo, znači i kroz javne alate planiranja i kroz naše šetnje i zapravo to su nekakve, može se reći, na engleskom se to kaže oddlots, u stvari nekakve čudne parcele, koje na nekakvom centralnom nivou predstavljaju nerealizovanu priliku za pametno zgušnjavanje u gradskom tkivu. One su nepravilne veličine i oblika, to su kompleksna mesta koja nemaju privlačnost zapravo nikakvim spekulantima i često se pojavljaju na granici između javnog i privatnog. Razrađujući otvorene informacije, ono što zovemo GIS, znači ono što je dostupno svima, mi smo počeli da identifikujemo i analiziramo te neobične parcele i partije na nivou čitavog grada. Primenjujući prilagođeni kod, u mogućnosti smo bili da povežemo informacije o GIS-u sa građevinskim propisima, ne znam da li vidite ovo video, ali rado ćemo ga ponoviti, i nekako automatizujemo pretragu obećavajućih ili potencijalnih lokacija na osnovu niza ulaznih parametara. Ova upotreba, ovaj kod koji smo sami stvorili u saradnji sa univerzitetom u Nemačkoj, i ova upotreba nekakvih digitalnih alata za planiranje omogućava otkrivanje tih latentnih kvaliteta u samom centru grada. Ovde vidite kako se zapravo vrlo lako dolazi do studije koja bi recimo mogla na čitavom gradu da promeni određene odnose. Malo pre sam vam pokazao i zapravo, kao što sam rekao, sastavljanje od niza različitih sadržaja i prostora različitog sadržaja, ali ono što oni nude su zapravo više od stanovanja, to je nekakav život u zajednici. Raspršivanjem ovih prostora kroz gomilu nekakvih manjih zgrada na udaljenosti hoda, niz intervencija na neparnim parcelama mogao bi činiti osnovu ove distributivne kooperative. Od biblioteka, zajedničkih prostorija, za jelo, wellness, ovi programi bili bi integrisani u novo prihvatljivo stanovanje i podržano naravno od strane digitalno izgrađene platforme za upravljanje i koordinaciju. Ta strategija se zasniva na ideji o proširenom domu. Praktično, distributivna kooperativa je to, uzimanje zajedničkih pogodnosti koje se obično nalaze u nekakvoj jednoj zgradi i njihovo raščlanjivanje i raspršivanje kroz gomilu manjih. Ono što model distributivne kooperative omogućava je pojednostavljeni i prilagođeni prostor za privatno stanovanje, iako sa nekakvim lakim pristupom zajedničkim prostorima u okviru građevinske, kažemo, grupe i nekakvog komšiluka. I u stvari 3 tačke su suštinske za ovaj projekat. To su, za naš projekat, to su automatsko sredstvo za planiranje, taj softver koji je razvijen, za prepoznavanje i procenu potencijala tih odlocova ili tih čudnih parcela u centralnom Ziliku i bilo kom drugom gradu. Taj softver i dalje razvijamo. Zatim tipološki predlozi za vođenje inovativnih arhitektonskih odgovora nekakvih malih dimenzija na tim lokacijama, praktično odgovor na potencijal prostora i digitalna platforma koja bi sve to umrežavala. Da se vratim samo kratko na ovu jednu studiju slučaja, ovde vidite zapravo jednu od tih parcela koja ima nekakve svoje parametre i koja bi mogla da bude i predmet nekakvog konkursa u nekakvoj njenoj osnovnoj geometriji, to je 15 sa 2,70, 15 metara je duža strana sa 2,70, prosto stekate utisak o razmeri. Ja ću samo brzo proći kroz nekakvu arhitekturu koju smo mi naravno istestirali kao potencijalnu uz te sadržaje. Ovde je jedan storefront, je nekakav prostor koji je komercijalne prirode, biblioteka za korisnike zadruge, veliko kupatilo koje bilo ko može da kažemo da rentira i iznajmi kada mu je potrebno, ili dodatni stan, dodatna soba.
I ono što nekako mi radimo je to što distribuiramo te kolektivne resurse na više umreženih lokacija. Taj model gleda nekako van, ne na unutra, postičući stanovnike da sarađuju sa urbanim okruženjem i lokalnom zajednicom. I barijere između privatnog i javnog prostora su zamagljene na neki način i nekako dovode u pitanje način na koji razmišljamo o stanovanju na nivou komšiluka i kako se ti klasteri umnožavaju na nivou Ciriha. Ovde vidite sve te parcele koje smo prepoznali. Rastuća mreža može ponuditi nekakav ažurirani model održivog zajedničkog života i nekakva kolektivna vizija pametnog grada je zamišljena sa čovekom u sredini. Ovaj alat se i dalje razvija u Cirihu, ali bi bilo veoma uzbudljivo premeniti ga i na nekim drugim gradovima u saradnji sa drugim partnerima, institucijama, i smatramo da ovaj projekat ima stvarno potencijal koji bi mogao da ponudi jedan alternativni način razvoja i životne zajednice sa minimalnim prostorima, ali sa nekakvim maksimalnim komforom koji bi svima bio dostupan. Hvala, Nemanja. Hvala veliko. Čuli smo Nemanju i njegovo razmišljanje njegovog tima, njegovih saradnika o nekoj viziji, mogućoj viziji ugušćavanja i korišćenja gradskih prostora. A sada bih pozvala Vasu Perovića ispred studija Devk Perović, koji sa druge strane imaju veliko iskustvo u konkretnom radu na projektima vezanim za stanovanje, na onome što je kolektivno stanovanje, veliko iskustvo, pogotovo, da kažem, širom Slovenije, realizovani radovi u periodu od posle 2000. godina, rekla bih najviše, zatim naravno individualnih kuća, onoga što je takođe jedan zanimljiv aspekt, to je neko kolektivno stanovanje, studentski dom koji je opet jedan drugi model stanovanja. Znači, kako izgleda iz perspektive projektanta koji je stalno u projektovanju i koji se u velikoj meri bavi stanovanjem, ali isto tako i stalno istražuje nešto što su savremene potrebe čoveka i pretpostavljam neke potrebe koje nam sleduju u budućnosti. Ono što je nas zanimalo u ovom razgovoru, to je da vas zapitamo, da se osvrnete možda malo i na ovaj sadašnji trenutak. Kako ste ga doživeli, i to možda kasnije malo u razgovoru da popričamo o tome. Znači, ova situacija kroz koju smo prošli tokom ova 2 meseca, da smo svi nekako bili sabijeni upravo u te stambene prostore i preispitivali njihove mogućnosti. Kako ste vi kao projektanti, kao ljudi koji razmišljate u sadašnjem vremenu i u budućem, videli zapravo taj stambeni prostor? Da li imate neke nove sad ideje vezane za projektovanje upravo tih prostora? Vas izvolim. Mislim da ću to da pustim za razgovor posle, pošto verovatno je to pitanje za svo troje. Nekako smo, hvala naravno za poziv i hvala za reč. Naravno, Matija i ja se bavimo, smo se bavili, ja bi još bi upotrebio past tense, housingom jako dugo vremena i u suštini na neki način na tome izgradili neku fizionomiju ofisa. Danas smo da je toga relativno dosta manje, iz više razloga. Jedan od osnovnih je da taj social housing na kome smo mi počeli nekako da radimo je u principu u Sloveniji ga je sve manje i manje i sve manje i manje nam se čini da ljudi koji se s tim bave i koji vode taj socijalni housing više nemaju toliko sluha kao ljudi koji su to počeli da rade pre 20 godina kad smo im kretali našu praksu. Ja ću možda da pokažem samo neke primere, nekako pokušam da pokrijem taj dijapazon, vidim da se tam pojavila i Snežana, da pokrijem taj dijapazon stvari koje smo mi radili, odnosno možda da pokažem jedan projekat koji je bio konkursni projekat koji nije realizovan, niti će se realizovati. Samo trenutak. Ja sam se pošerao, nisam još, evo me. Tako da u principu nekako vrlo brzo idem kroz neke teme koje su nas zanimali. I možda da pokažemo odnosu na Nemanjin projekat prethodni koji je na neki način neka potencijalna vizija za neku situaciju u kojoj grad ima sluha za
za u suštini taj kolektivni mod od housinga. Svi ostali gradovi, Cirih je tu relativno izuzetak, ali Amsterdam u kojem sam ja dugo godina živeo, u stvari je takav bio, pa više nije takav, zato što je u bistvu taj na neki način amerikanizacija evropskog tog marketa stambenog u suštini dovela do toga da su i države koje su u suštini izgradile strašnu količinu non-profit housinga, taj non-profit housing u negdje u 90. i 2000. u suštini prodale i zamenile za američki model kreditiranog kupovine housinga za sve, bez obzira na ekonomske kategorije. No, u svakom slučaju, kao što sam rekao, Matija i ja smo u nekom tom kontekstu našeg biroa, ja sam malo iskoristio neke stare prezentacije, delom je nešto što sam već govorio u Beogradu, nekih 20 godina, na 5 adresa i ovo je bilo 317 projekata, nažalost past tense, to sam rekao, to je bilo negdje novembra prošle godine, sad smo vjerovatno na nekom drugom broju. Nekako sa tim gomilama ljudi s kojima smo radili u toku te naše 22-godišnjeg biroa, nekako izgradili neku seriju, neku gomilu u stvari. Danas sam možda samo izabrao jednu stvar, možda najstariju stvar koja nas prati kroz ceo život, i mislim da sam pokazao i u Beogradu prošli put kad sam bio u gostima kod Danice sa Snežanom. To su 3 social housinga koje smo radili za grad Ljubljanu kroz period od 15 godina i koji na neki način je bio naš prvi projekat i naš zadnji projekat iz housinga nekako u kompletu. Niti nisu posebno interesantni, ali mislim da je možda interesantno da pokažem tu specifičnost situacije reguliranog social housinga koji postoji u Sloveniji. Slovenija je nastavila da gradi social housing po kraju naše Jugoslavije, tako da u suštini prve vlade su bile relativno levo orijentisane i ostali su svi socijalni programi. I ovo su stanovi koje smo mi radili za grad Ljubljanu. To su naravno najslabije lokacije, nisu takvi odd lots kao što ih u centru grada traži Nemanja, nego su u suštini totalne periferije, totalno periferne lokacije grada. Ove praktično su ove zadnje parcele na rubu grada, pored naravno ranžirne stanice za železnicu. I mi smo na tom mestu negde počeli da radimo competition kad smo, u principu to je dosta daleko, mi smo počeli da radimo competition pre XY godina i to je bila, u sredini vidite taj neki urbani plan koji je bio dat, ispod vidite taj presek. To je ta druga anomalija, da se u suštini housingi grade na nekim urbanizmima koji su nacrtani jednom u nekoj istoriji i posle toga su postali zakon koji u suštini determiniše stambenu izgradnju. Kada pogledate fotke okolo, to je u suštini situacija. Situacija je otvorena polja, grozni housing i pored i železnička stanica, odnosno ranžirna stanica na trećoj strani. To je u suštini realnost socijalnog housinga, da ono u suštini okupira čak i u društvima koje o tome brinu, na neki način marginalne situacije. Druga stvar social housinga, i možda je zato ovaj projekat interesantan, je da u suštini je housing fantastično regulirisana kategorija. Svi imaju milion pravilnika za housing. Zna se koliko, posebno za social housing, zna se koliko mora da bude velika spavaća soba, koliko mora da bude velika dečja soba, koliko mora da bude velik hodnik, koliko moraš da se okreneš puta u kupatilu i ne znam šta. Sve je regulisano. Zato što u principu je vezan na investiciju. Ono što nije regulisano u housingu, to je to što smo mi u suštini na neki način iskoristili, je public space. Koliko god je regulisana veličina jedinice, toliko nije regulisan prostor koji se nalazi između zgrada. I to je na neki način postala tema ovog projekta, ja ću vrlo brzo, i zato je to je neki crtež da je transformacija tog urbanizma kroz to da mi u stvari stvorimo jednu zajedničku dnevnu sobu kroz te development tog public space-a, kad već ne možemo da se bavimo stanovima, jer stanovi su super regulisani, ovdje ih vidite na nekom PZI projektu za izvođenje, u suštini prefabricirane kupatilo u uglu, neke spavaće sobe, ekstremno malo i naravno to je urbanizam koji uopšte ne dozvoljava razvoj stambene gradnje u tako maloj osnovi, tako da u principu u takvoj situaciji mi i ove balkone moramo da guramo napolje i da idemo protiv pravila urbanizma, zato što jednostavno je neko nacrtao godine, recimo 84. kako će izgledati socijalni housing 2002. Tako da u suštini sve te anomalične situacije pokušavaš na neki način, ja neću govoriti o tom kako to izgleda, da
anuliraš i da nađeš motivaciju, nađeš način da kroz development tog public space-a između objekata u toj situaciji skučenih stanova pokušaš da proizvedeš neki prostor koji je u suštini danas ako odete ovdje, ne znam da li neko od vas bio, je ovo super active space i da zaista dnevna soba nekog cijelog tog naselja. Ovo je u suštini ta bizarnost te situacije, to je trenutak kada ti ulaziš u Ljubljanu sa vozom i to je prvih 6 zgrada koje su na neki način ti sentinels, neki čuvari Ljubljane na ulazu. To je neka situacija social housinga. Puno godina kasnije, ova druga, recimo 7-8 godina kasnije, sa istim klijentom na competitionu opet dobijemo drugi competition, ali u ovom slučaju smo mogli kao na neki način sami da utičemo na neke modifikacije tog urbanizma i postavili smo neku situaciju. Mi svaki put smo pokušali da smislimo sebi neku temu. Unutar tih limitiranih tema socijalnog stanovanja i te minimalizacije i regulacije stana samog, smo tražili uvek neke druge teme. Ili su teme bili iz konstrukcije ili socijalnog sveta ili whatever. Ovdje je bila neka tema da smo pokušali da u suštini minimiziramo komunikacije, tako da smo u suštini 4 mala bloka postavili oko jednog zajedničkog jezgra i to jezgro ima sve te storage space i šta ja znam za sve te stanove i da u principu pokušamo da napravimo zgradu, to je, tada smo bili mladi arhitekti, da pokušamo da napravimo zgradu na obrnuti način, da napravimo policu kao policu za knjige iz neke betonske konstrukcije i da onda da u suštini sve ono što ugradimo unutra bude montažna drvena konstrukcija. Ne sa nekom vizijom kao što bi Nevanja možda pomislio da bi to bilo tako strašno fleksibilno, ta fleksibilnost koja nas opseda od modernizma je u suštini vrlo često samo neka, da kažeš, kako bi rekao, vežbačka kategorija. Nego u suštini zato što sam se zanimalo da na neki način istražavamo na kakav način se konstruiše kuća i kako ti možeš tu individualnu jedinicu od drveta da ugradiš u neku kolektivnu policu. I to je bio sad taj rezultat. Znači u suštini nas niti ne zanima kako te kuće na kraju izgledaju, za nas je taj proces kako smo ih proizvodili i kako je taj collective space između nastao, u suštini bila neka tema. I naravno, opet, speed forward 10 years, pred 5-6 godina smo postali sami sebi kontekst i u sredini između ta dva bloka dobili competition da na neki način sagradimo vezni član. Gde je u suštini marriage između tipologija jednih i tipologija drugih stanova, odnosno objekata, proizvedu u suštini neke objekte koji su u suštini svi sa istim modulom neke tih minimalne stambene jedinice postavljene 3 različite situacije, perimetar blok mali, jedan mali kao vila blok i jedan mali slab, tako da u suštini na neki način povežemo tipološko te dve teme. Stanovi su, kao što vidite, svi regulisani i vrlo prosti, skoro bih rekao banalni, ne skoro, nego jesu banalni, upravo zato što su optimizirani na neke fantastične propise gradske, gde praktično veličina tuša je jasna, ne? Zato što tuš košta 650 eura po kvadratnom metru i ne može da košta 660, ne? Ali onda u principu sa tim ostalim prostorima, ta unutrašnjost jednog od tih perimetar blokova, u suštini ti daju mogućnost da stvaraš neke socijalne situacije koje su van tvog stana, ali u suštini su bogatstvo za tvoj stan. I gde taj svet okolo, taj svet oko zgrade, oko kuće koji u suštini nikoga ne zanima, postaje u suštini potencijalno neki prostor nekog drugog lera te arhitektonske intervencije. To je jedan projekat i drugi projekat koji sam htio da pokažem, samo morate mi kažete ili za to vremena, je projekat koji nikad neće biti realizovan, zato što je napravljen kao testni projekat za... testni projekat za Beč, za Bijenale u Beču, kada su 6 biroa iz sveta koji se bave housingom, iz Evrope, ne iz sveta, jedni iz Norveške, Laka Tomasal iz Francuske, Hilton K iz Nemačke, whatever, bili smo pozvani da napravimo projekat za novu lokaciju na periferiji Beča. Beč, naravno, housing postaje, Beč ima tu tradiciju social housinga i tradiciju non-profit housinga, ali u suštini u zadnje i tradiciju rental housinga, ali naravno ima tu amerikanizaciju koja postoji zadnjih 10 godina, ima fantastično skup kvadratni metar i sada grad finansira tu crvenu tačku, to je Aspern, to je nova lokacija koju je grad otvorio,
gdje na mjestu bivšeg vojnog aerodroma grade kompletno novi infrastrukturno povezani sa tramvajem i što ja znam sa gradom, novi grad. Ne? I taj novi grad je grad Beč počeo da developuje u svom modelu po kojem razvija parcele u centru grada. Ne? Naručili su od nekog urbanistično rješenje i ovo vidite urbanističko rješenje, neću da vam kažem od kog jako poznatog arhitekte, gdje u suštini u ove oblike sada treba staviti stanove i to će postati grad. I u suštini to su počeli da grade i zato je taj špekulativni projekat naručen bio od naših 6 biroa, počeli su to da grade i nekako im nije bilo jasno da po toj standardnoj distribuciji zemlje u kojoj grad napravi ovakav plan, onda krene da prodaje zemlju developerima, u suštini nastaje ovo što vidite na desnoj strani. Na levoj strani je ta romantika tog gradilišta, a na desnoj strani u suštini šta nastane. Nastane neki, da kažeš, akumulacija građevinskog materijala na nekoj teritoriji koja u suštini proizvede neku količinu kvadratnih metara i na neki način od toga to nije grad. Ti stanovi se ili prodaju ili rentiraju ili su zadruge ili su ovo ili su ono, a suština je da ne nastaje, da u suštini je grad kategorija koju ti teško možeš da projektuješ. I naravno sa metodama distribucije zemljišta koje oni imaju, to neće nastati. Ne? I zato smo mi bili pozvani da napravimo taj projekat i u principu nam se čini gde god da radiš, pokušaš da radiš sa jezikom, lokalnim jezikom. Ovo je bio naš lokalni jezik. Ta tradicija socijalnog stanovanja koju imate ispod sa tim Karl-Marx-štatom i ta tradicija rental housinga koju imate gore sa tim bečkim standardnim blokom. Gde u suštini su te kuće koje vi vidite, te bečke kuće koje je gradio recimo Otto Wagner ili kogod, ne znam ko je baš ovo gradio, možda baš Otto Wagner, u suštini su pokazali taj fenomenalan resilience u gradu. Danas su u njima banke, danas su u njima stanovi, danas su u njima psihijatri, psihijatrijske, kako se kažu, ordinacije, stomatološke ordinacije, whatever, tako da su kao tipologija pokazali jedan fenomenalan resilience kroz vreme i u suštini su se pokazale na neki način da tipologija je jako bitna u tom kako nastane grad. I onda smo mi skrenuli taj naš projekat da radimo. Naša je bila ta svetlo-siva parcela, oni su očekivali perimetar blok, mi smo se odlučili na toj krajnjoj desnoj strani da napravimo neki hibrid između otvorenog bloka i zatvorenog bloka i da napravimo neki niz objekata vrlo specifičnih, pre svega tipološki, da pokušamo da naćemo tipologiju koja će da u suštini napravi tu kompleksnost grada da pokuša da prenese na tu periferiju. You can't design complexity, ali smo ipak to pokušali. I onda smo dali svoja 3 druga, da kažeš, podatka, zato što je špekulativan projekat, smo rekli, ok, postoji taj projekat na levoj strani, to je čuveni projekat, ne znam, posebno da ga znate, Adolfa Lossa, Enzensberger Strasse Housing, koji nikad nije sagrađen i koji je u suštini uveo tu ideju vertikalne ulice po vertikali. Znači, mi to sve što govorimo sad, sve što dajemo Corbusijeru je Lossa u suštini predlagao već 30 godina ranije, ali naravno nikad realizovano. Druga je taj model, idealni model post-war housinga, Unité d'habitation, koji je u suštini doneo za to novo stanovanje za baby boomera. I desno vidite sajt, odnosno James Winesa iz kraja 80-ih, gde je u suštini ta ideja o individualnosti koju nam svi bude od 80-ih godina na ovamo, da smo svi posebni i jedinstveni, je u suštini da na neki način najbolji ilustruje proliferaciju te ideje na primjeru housinga. Kako da ti u suštini taj jedan, ne bih rekao banalni, ali jedan čisti model one size fits all tipologije prilagodiš današnjoj situaciji. Nama se ta dimenzija činila interesantna. Naravno, u današnjoj situaciji koja više nije takva kao na levoj strani ekrana gdje je u suštini ta nuclear family bio manje više uvek isti, nego su u suštini socijalne situacije u kojima živimo neviđeno kompleksije nego što su bile 40, 50, 60 godina. I kako da transformišeš taj model? Ovo smo mi napravili. Mi smo pokušali da napravimo novi unitet, na neki način da predložimo situaciju u kojoj ta ekstremno mala dimenzija širine tlorisa štedi fasadu, 4 metra širine,
da u suštini pokušaš da cirkulaciju po objektima na neki način omogući cirkulaciju vertikalno po objektima, to znači da postaviš tu ideju o Lossovoj ulici na vertikali, odnosno ulici na drugom i trećem spratu, i da napraviš dovoljno otvorene tipologije da mogu da nastanu različiti tipovi stanova. Tu postane recimo taj srednja, ta šareni presek, odnosno taj desni presek, vam pokaže da u suštini u preseku sa jako malom dimenzijom tlorisa, u preseku počneš da stvaraš neke bi rekao, čudne, neobične ili specifične situacije za svaku situaciju. Tako da iz kombinacije ekstremno uskog tlorisa i ekstremno kompleksnog preseka ti možeš dobiješ različite tipologije jednu na drugu, odnosno zajedno. Znači, naša ideja je bila you shouldn't, predlog radu, nemojte da dizajnirate lepe stvari, nego dizajnirajte, pokušajte da na neki način inscenirate tu kompleksnost situacije. Levo je konstrukcija, u sredini je naše deljenje stanova, desno je namještaj koji te stanove naseli i u suštini napravi kompleksnim. I u principu, ako ti ovakvu situaciju običnih slebova sa kompleksnom, sa recimo malo kompleksnijom cirkulacijom, postaviš oko nekog bloka i taj blok otvoriš, to može da postane neki taj javni kolektivni prostor sa bizarnim presecima koji će biti ružan. Ne? Naravno, to nije bila, naša premisa nije bila kako to, je bila kako to izgleda, ali kako to izgleda kao konsekvenca te kompleksnosti. Ne? I to je ta neka situacija kako smo mi to pokušali da predstavimo. I ovo je recimo neka simulacija kako ti tlorisi jedne jedinice stoje jedni na drugoj, zavisno od dubine, zavisno od visine, zavisno od širine, zavisno od ekscesa, koliko možeš mogućih kombinacija stanova da dobiješ praktično u istom modulu. I kako posle kroz taj development preseka ti možeš u suštini da imaš i office na 7. spratu i studentsko stanovanje pored njega i stanovanje za stare na 8. spratu, da u principu tu neku hijerarhiju koja se u gradu dešava horizontalno pokušaš da razbijaš ili stimulišeš vertikalno. I kako posle to izgleda, ovo su fasade od toga, levo su fasade, a desno su tlorisi. Svaki od tih tlorisa ima svoju, da kažeš, neku idealni da kažeš, kako se slovenski kaže, podoba, videz, ne znam kako da, whatever. I ovo što ti vidiš kao konsekvencu, što je objekat, to suštini je samo sabiranje tih situacija po vertikali koje je proizvedeno na kraju objekat. Zato nam se činilo da objekat nije bitno kako izgleda. Recimo u ovom soliteru gore na vrhu je bio glass house, posle su bili luxury housing, u sredini su bili stanovi za stare, u donjim nivoima je bio studentski dom. I da ti u suštini pokušaš, kada gradiš te nove delove grada, da na neki način kao arhitekt ili kao developer ili kao grad stimulišeš razvoj jedne kompleksnosti koja se razvija, mi smo pokušali da pokažemo kroz razvoj najbanalnije moguće tipologije. I think my time is up. Evo, toliko od mene. Malo smo pregurali sa vremenom, ali mislim da je bilo vrlo zanimljivo zapravo čuti o toj viziji malog grada u objektu zapravo. Čini mi se da je ta raznovrsnost ovaj projekat zapravo to na neki način pokazao. Da, hvala vam. Mi bi najavili sada Anđelu Karabašević koja će predstaviti rad biroa AKVS. Interesantno da je biro AKVS u stvari jedan veoma mlad biro koju su osnovali, u kome rade Anđela Karabašević i Vladislav Sudžum. I iako su oni jako mladi, gledajući njihov sajt i prateći njihov rad, vi stičete utisak da oni imaju jako puno iskustva, jer se oni pojavljuju na konkursima proteklih 10 godina i razlog zašto smo mi njih pozvali je to što su oni tokom tih 10 godina se bavili različitim vidovima stanovanja. Uglavnom su učestvovali na konkursima, negde uspešno, negde veoma zapaženo, ali u svakom slučaju oni su se bavili stanovanjem studentskim, stanovanjem građana, stanovanjem u hotelima, stanovanjem u kućama za odmor, tako da je njihov rad veoma zanimljiv. Oni su vrlo produktivan biro i ono što je interesantno, veoma mnogo sarađuju sa drugim arhitektima i drugim biroima.
Ono što je najvažnije za njih i zbog čega se oni sada trenutno nalaze zajedno sa nama u ovom panelu, u ovom razgovoru, je to što su dobili 2018. godine prvu nagradu na jednom velikom internacionalnom konkursu za unapređenje standarda stanovanja u Rusiji. Na te konkurse se javilo oko 699 ovih učesnika i oni su dobili prvu nagradu, mislim da je dodeljeno 4 prve nagrade. Ono čime su oni ocenjeni kao šta je njihov rad karakterisala je ta fleksibilnost prostora i prilagodljivost prostora različitim generacijama, različitim korisnicima. Sad ja bih pozvala Anđelu Karabašević da nam o tome malo više ispriča. Anđela? Dobar dan, hvala Ružice na ovom predstavljanju, lepom. Ja bih prvo da se zahvalim na pozivu ispred AKVS studija, Bini, Kulturnom centru Beograd i Požidarcu. Naravno, zadovoljstvo je učestvovati u ovom razgovoru, pogotovo u ovakvom društvu. Ja se nadam da ću sada nekako da budem na visini zadatka u odnosu na prethodne 2 izlaganja i da ćemo moći posle nekako da umrežimo ove 3 priče u jednu konstruktivnu diskusiju u sledećem delu. Ja ću sada podeliti ekran. Valjda pravi. Jesam uspela? Da. Ovako, studio, neću puno predstaviti studio AKVS arhitektura, mislim da je dovoljno rečeno u uvodu. Mogu samo kažem stvarno da se bavimo intenzivno stanovanjem i mogu da kažem da je stanovanje na neki način sada i lansiralo naš ofis na internacionalnom nivou sa ovim projektom polivalentnog stanovanja za Rusiju, koji je trenutno nakon dobijanja prve nagrade i u fazi razrade projektne dokumentacije, tako da je stanovanje nešto o čemu razmišljamo onako non stop u poslednje vreme, a i na proteklim konkursima i od kada radimo uopšte zajedno. Trudit ću se da budem što efikasnije i da ukratko predstavim neku našu ideju i nešto čime ideju vodilju u polju stanovanja. Ovako, počela bih zapravo od termina ili uopšte pitanja luksuza u kolektivnom stanovanju, gde luksuz zapravo je po definiciji nešto što nam pruža zadovoljstvo, a nije neophodno za život. Sad, dakle, van uobičajenih standarda je. To negde možemo kažemo da je i suština arhitekture, umesto što kuća zadovoljava naše osnovne potrebe, spavanja, higijene, ishrane itd. Ona bi zapravo trebala da nam unapređuje svakodnevni život i da stvori plodno okruženje za lični razvoj i za napredak. Sad, luksuz u kontekstu stanovanja, zapravo u ovom mom predavanju ne bi trebalo da ima negativnu konotaciju i zapravo podrazumeva jednu dozu slobode u sopstvenom životnom prostoru. I sad umesto funkcionalne determinisanosti stanova, gde imamo tačno sobe za određene aktivnosti, zna se gde šta radimo, luksuz bi zapravo podrazumevao slobodu izbora ili samostalnu interpretaciju prostora u skladu sa individualnim potrebama i željama. Ovo razmišljanje zapravo u našem radu potiče od stava da je standardizacija stana zapravo i standardizacija svakodnevnog života, što nikako ne bi smelo da se desi. Sad postavlja se pitanje da li svaki stan, pa i ovaj naš minimalni o kojem danas razgovaramo, može imati svoj luksuz, bez obzira na njegovu veličinu ili uloženi budžet. Smatramo da arhitektura zapravo sama po sebi ima tu sposobnost da značajno unapredi svakodnevni život nevezano za budžet i za veličinu prostora, a samo primenom jednostavnih prostornih logika. Dakle, arhitekta je jedini čovek u celom tom kompleksnom sistemu aktera koji se zapravo bavi prostorom i koji se bori za prostor. Ovde prikazujem paralelno uz moju priču niz ilustracija britanskog umetnika William Heath Robinsona, izdati su u publikaciji How to live in a flat 1937. godine.
jako inspirativni, pogotovo u ovom kontekstu kućnog karantina. Mislim da u mnogim ilustracijama zapravo ćemo i prepoznati naše želje tokom ove izolacije proteklih par meseci. Zapravo ilustracije jasno govore o raznolikim potrebama svakodnevnog života u stanu. I negde možete da prepoznate, a zapravo ja ću sad pokušati taj koncept luksuza da u kontekstu stanovanja približim vezano, odnosno bolje bismo ga razumeli ako analiziramo zapravo koncept kuće sa dvorištem. I u ovim ilustracijama Heath Robinsona zapravo prepoznajete težnju svakog stana da postane kuća sa dvorištem. Od kuće sa dvorištem je i počelo stanovanje uopšte. Dakle, kuća zadovoljava sve potrebe za naš život, ali zapravo ima svoj plus u tom dvorištu i to je prostor slobode koji svako može da interpretira na sebi svojstven način. Primere radi, mi živimo u kući na teritoriji Beograda. Jedan naš komšija, sad vezano za to je koncept slobode u dvorištu, jedan naš komšija je celo svoje dvorište ostavio samo pod travom, bez ikakvih drugih sadnica, svakodnevno je održava, obožava je. Drugi komšija je potpuno izbetonirao dvorište i da smesti svojih 6-7 automobila. Jedno dvorište je postalo povrtnjak i voćnjak, dakle ne vidite kuću od sadnica, to je naše dvorište, by the way. I jedan komšija je zagradio još jednu kuću u dvorištu, znači nema dvorišta više. Sad, naš cilj, ideja koju razvijamo i unapređujemo kroz sve ove projekte i nadamo se da će dalje da napreduje, je zapravo da se ovaj vid slobode koji pruža prazan, otvoreni prostor dvorišta na neki način prenese u kontekst višeporodičnog stanovanja. Sad, kako u kontekstu stanovanja svaki kvadrat višestruko više košta i svaki kvadrat je dragocen u gradskoj sredini, dakle radi se o jednom mnogo kompleksnim sistemu, o čemu su i Vasa i Nemanja prethodno razgovarali. Zapravo ovu slobodu koja postoji u kući sa dvorištem je neophodno projektovati, kako bi ona u tom kontekstu novom bila u svakom smislu održiva i isplativa. I sad u odnosu na dvorište, koje možemo gledati kao jedan multifunkcionalni prostor, dakle imate prazan plen na kojem možete raditi šta god želite, stan zapravo mora postati polivalentan. To je ta razlika u ta dva termina, gde zapravo polivalentno znači da arhitekta projektuje niz mogućnosti u stambenom prostoru, koje onda korisnik bira i interpretira na sebi svojstven način u skladu sa svojim individualnim potrebama. Dakle, ne nudimo stan kao jedan prazan prostor, prepušten korisnicima da ga organizuju, već projektujemo niz mogućih svakodnevnih situacija u prostornom smislu koje mogu odgovoriti na raznolike potrebe svakodnevnog života. Sad, polivalentno stanovanje u Rusiji je u tom smislu naš pilot projekat. Kao što je Ružica i rekla, radi se o projektu za koji smo dobili nagradu na internacionalnom konkursu 2018. godine i trenutno na njemu smo nastavili dalje rad, razvijamo projektnu dokumentaciju, schematic design, detail design u saradnji sa arhitektima iz Strelka instituta, a cilj je sastavljanje projektne dokumentacije radi mogućnosti izgradnje ovakvih stanova na teritoriji čitave Ruske federacije. Zvuči obećavajuće, vidit ćemo šta će biti, ali zapravo suština je u tome da ovde mi nemamo kontekst. Naš kontekst je samo stan. Dakle, nema ni male parcele u gradu, nema ni velikog plota investitorskog, nego je fokus naš i suština razmišljanja je sama stambena jedinica. Radi se o eksperimentalnom modelu stanovanja, razvijenom, dakle, kao što sam i rekla, na nivou stambene jedinice, gde svaki stan dobije jednu zastakljenu lođu, inspirisan ruskim stanovima koji su nekako intenzivno zastakljivali terase zbog klime pre svega. Dakle, svaki stan dobije jednu zastakljenu lođu, mi smo to tako nazvali, odnosno to bi bilo još jedna soba u stanu. Ovde se javlja ta obsesija zapravo sobama u sistemu kolektivnog stanovanja. Jednoosnovni, dvoosnovni, troosnovni stan, svi gledamo koliko ima soba, da li može još jedna soba da se smesti. Sad, ova zastakljena lođa zapravo i nije soba, a može tako da se tumači i tu sad je rupa u tom rigidnom sistemu socijalnog stanovanja. Ona se nalazi između 2 ili 3 prostorije stana i zatvorena je pokretljivim pregradama i osvetljena, možete da vidite na planovima, jednim velikim otvorom na fasadi u veličini cele lođe. To omogućava da ona ima višestruku ulogu u stanu, može služiti kao proširenje susednih prostorija,
može biti kao soba sama za sebe ili se može skroz otvoriti i onda ceo stan zapravo postaje jedan jedinstven prostor, što je zapravo jako retka situacija u standardnim stanovima ove veličine. Sad, tako sam stan nudi korisnicima niz prostornih mogućnosti koje onda oni individualno interpretiraju u odnosu na trenutne potrebe svakodnevnog života, što dosta zavisi od toga ko živi u tom stanu, na koji način i naravno trenutnu situaciju u svakodnevnom životu. Sad je ovde niz ilustracije koje smo dali još u tom drugom krugu konkursa koji ilustruju potencijale lođe. Naprimjer, može služiti kao proširenje kuhinje za vreme doručka, proširenje dnevne sobe u slučaju da vam dođu prijatelji uveče na partiju karata. Može se potpuno otvoriti i povezati sa kuhinjom i sa dnevnom sobom za vreme nekih većih proslava. Znači to vam je ono kad imate slavu i onda izbacite celo svoje dvorište, jer ne može da stane u kući. Može postati soba sama za sebe, to je privremena soba u slučaju dolaska gostiju, baka recimo i prijatelji. Ili se može koristiti kao radna zona, na primjer, kao proširenje mirnije spavaće sobe zaštićena od dnevnog prostora. Sad, pored promena koje nudi u logici funkcionisanja stana, zapravo lođa nudi promenu u atmosferi prostora za život. Ona je zapravo najosvetljenije mesto u stanu. Po otvaranjem i zatvaranjem pregrada može da se dozira koliko svetlosti ulazi u koji deo stana, a naravno prema različitim dnevnim aktivnostima. Kada se potpuno zatvori i spoji sa spavaćom sobom, na primjer, ona postaje jarko osvetljena tačka u stanu, pogodna za rad, dok ostale zone su onda u mirnijoj i intimnijoj atmosferi. Anđela, još jedno 3-4 minuta. Ok, pa da, završavam uskoro. Zimi radi se u ruskoj klimi, izrazito hladno, zimi lođa može služiti kao zimska bašta, jer je zapravo najosvetljenija i za nijanse hladnija od ostatka grejanog prostora stana zbog tog velikog prozora. Sad, ovo je jedan vid unapređenja svakodnevnog života u stanu na jednom najjednostavnijem i najosnovnijem nivou. Znači, on funkcioniše u najrigidnijem sistemu, što je potvrđeno sada i daljom razredom projekta u Rusiji. Zapravo, on funkcioniše u zgradama kakve se danas najviše grade, investitorskim zgradama, konkretno i u samom Beogradu, gde su stanovi obično jednostrano orijentisani, imaju centralni hodnik za pristup jer je to ekonomski najisplativiji. Sad, u atmosferskom smislu, u smislu kvaliteta prostora za život, uvođenjem lođe jednostrano orijentisan stan dobije kvalitete kakve u standardnom sistemu može imati samo stan koji je prirodno osvetljen sa 2 ili 3 strane i unakrasno provetren, što se retko dešava. Za kraj ću pokazati jedan primjer u ovom trenutku u Beogradu, dakle nije naš projekat, zapravo je stan u kojem mi trenutno radimo. Nalazi se u jednom od novih kompleksa stambenih u centru Beograda, u zgradama građenim po trenutno najvišim standardima, mogu da kažem, dakle neki najbolji mogući vid naše realnosti u polju investitorskog kolektivnog stanovanja. U pitanju je jedan prostor, oko 35 kvadrata čiste dnevne zone, dakle bez kupatila i terase. Sad, našim potrebama rada ovaj prostor savršeno odgovara za rad većeg broja ljudi, laku komunikaciju među nama, za prijem klijenata, ima velike prozore, jako je dobro osvetljen itd. Međutim, kada pogledate ovu situaciju u uglu ekrana, vi vidite da je on zapravo ostatak pri projektovanju i da je ostao jer nije mogao da se smesti standardizovan obrazac, jednostavno, dvoslovno i tako dalje stan. Igrom slučaja on je ostao jedan prostor, širok 5 metara, dubog skoro 9. Ovde čak na ovoj vizualizaciji slagana ova dimenzija kreveta, zapravo čak krevet ne može da stane u ovoj jednoj zoni. Dakle, igrom slučaja, mi u našem birovu imamo putanju kretanja dugu 9 metara u dnevnom osvetljenom delu stana, znači možemo šetamo napred nazad koliko god razmišljamo o projektima, što zapravo dosta znači. I sad možda se postavi pitanje, kad se vratimo na početak ove prezentacije, da li ovaj naš mali stan ima zapravo veći luksuz od recimo 4-osobnog stana u istoj toj zgradi, čija svaka prostorija pojedinačno manja od našeg jednog prostora. Ovde je konkretno dnevna zona 25 kvadrata, odnosno na našu 35. Ulaz i kuhinja su u potpunom mraku i mračan hodnik od 8 metara imate u sredini stana, dakle neka poprilično standardna situacija. I sad za kraj,
zapravo, kao što je Vasa i kao što je Nemanja govorio, činjenica je da se svakodnevni život drastično menja i varira od pojedinca do pojedinca, čak se velikom brzinom menja. Više ne živimo u nuklus porodicama, po principu nam toliko dece, pa nam treba toliko i soba, pa samo u poslednjih 5 do 10 godina život se toliko promenio da sada radimo od kuće. Imate freelancere, influencere, itd. Ne gledamo TV u dnevnoj sobi, svako gleda na svom telefonu. Naručujemo hranu umesto da kuvamo. Možda nekome nije ni potrebna kuhinja uopšte. Imate mlade preduzetnike u co-living deljenim prostorima, imate kooperative o kojima je Nemanja govorio. Ovde sam stavila primjer i čuvene teze Beatrice Colomino u publikaciji The Century of Bed, da je zapravo danas krevet postao ofis i radni prostor, gde ona nas poziva, zapravo prispitamo svaki element koji čini stambenu jedinicu. I sad, naravno, ovo nam je svima još bliskije sada posle proteklog perioda kućnog karantina, kada zapravo nekome možda svakodnevni život više nikada neće biti isti kao pre, jer je shvatio neke nove mogućnosti ili nedostatke sopstvenog životnog prostora, jer je u njemu provodio više vremena i radio različite aktivnosti. I sad u tom smislu raznoliko svakodnevnog života je po nama kvalitet današnjice koji ne smemo izgubiti u izgradnji stanova koji su definisani u jednom drugom vremenu, kada smo živjeli potpuno drugačije. Dakle, ne zalažemo se da standardnih tipskih stanova u investitorskoj izgradnji ne treba da bude, već da uz njih moraju da se pojavi drugi tipovi stanova koji odgovaraju novim, raznolikim potrebama svakodnevnog života. Ono čemu težimo kroz naš rad u polju stanovanja je da atipični stanovi, kao što je stan u kojem je naš biro, ne budu samo slučajni ostatak, već da budu namenski projektovani i ravnopravno uključeni u spektar ponude stanova na tržištu. Eto, toliko. Hvala, Anđela. Mi ćemo dalje da nastavimo sa razgovorom, je li tako, Danice? Hoćemo da vas pozovemo na jedan razgovor koji je u stvari diskusija, pošto je ovo prvi razgovor o gradu iz ciklusa 5 razgovora budućnosti arhitekture evropskog projekta, tako da je tu Nemanja glavni gost, kako bismo rekli, i imali smo nameru da otvorimo diskusiju na ono što je Nemanja izlagao i uopšte da se osvrnemo na to koliko je realna situacija distributivne zadruge kod nas, koliko je to, da li su se neki stavovi promenili u odnosu na to sada kada smo bili izloženi ovoj izolaciji unutar naših stanova i nedostupnosti komunikacije sa drugim ljudima i korišćenja eventualno tih nekih drugih prostora koji bi bili izmešteni iz naših prostora. Evo, ja bih vas pozvala na diskusiju, ne znam ko će da započne. Nemanja da povuče. Pa, ja bih rekao da ova promjena koja se desila u prethodnih nekoliko meseci, to je u stvari samo početak promjene, koja je možda negde bila neminovna i samo je bilo pitanje šta je trigger i dok verovatno shvatimo kako sve funkcioniše, ćemo u srednje. Mislim da to nije vezano samo za COVID, mislim da postojala je tendencija, ovo što je Anđela rekla, postojala je tendencija da smo sve više recimo digitalni, da nam sve manje treba kuhinja svakome, da nam sve manje treba najveće kupatilo na svetu u stanu i tako dalje. Tako da u stvari ovaj projekat koji smo mi negde započeli i razvijamo se nadovezuje na neke stvari koje su bile pre COVID-a. Definitivno u COVID-u to postaje, u vreme COVID-a postaje nekakva tema. Ja bih rekao da se to, makar naše viđenje samih prostora i same ideje, nije toliko promenilo koliko urgentna situacije da reagujemo. Mislim da smo svo troje to pominjali na određene načine. Urgentnost nekakve ekonomske situacije. Ne govorim samo o spekulantima i o investitorima, nego prosto o onome što da kažemo običan građanin nosi. Znate, mislim, pogotovo u ovim našim sredinama, recimo u Beogradu, bezbroj porodica koje se zadužuju nekakvim kreditima i tako dalje, koje kupuju nekakve knap stanove
koji su četvorosobni u 60 kvadrata itd., da bi namirili sve potrebe svojih porodica, dvočlane, tročlane itd. I to je jedan pressure cooker koji u svakom trenutku može da pukne, a u ovoj situaciji ja mislim da je sve izvesnije da će doći do nekakvih tenzija i nekakvog pucanja, a ono što mislim da je jako važno jeste zamisliti te modele. Vas je jednom trenutku rekao, ja se s njim apsolutno slažem, vezano za fleksibilnosti. To je jako diskutabilna stvar, šta znači fleksibilnost i da li uopšte ima smisla, ali potrebno je smisliti nekakve druge modele koji omogućavaju da kažemo različito korišćenje i različite potrebe, različite pritiske na te same porodice, pre svega ekonomske. Pa bih samo kao nekakvu prvu tezu koja nas vezuje svo troje, u vreme COVID-a, jer nije samo COVID je i dalje apstraktna tema, pre bih pomenuo ekonomiju, pa bih možda počeo od toga jer ekonomija je ta koja diktira u velikoj meri izgradnju stanova od individue, koja je vrlo posebna ili nije, kao što je Vasa izložio, do grada, do investitora i grada. I mislim da je sad više nego ikad potrebno razmisliti o modelima koji se dešavaju pored nas. No, ako ja samo se uključim, Nemanja nam je pokazao neki model koji naravno distribuira, u suštini na neki način ko počinje da koristi grad kao ekstenziju stana, odnosno na neki način stan distribuira ili kao neki, recimo, disperzni stan. Ne? Naravno, u COVID-u failaš, ne? Taj model, sad taj trenutak, ali gledaj, COVID je stvar tog trenutka, ja mislim da imaš pravo kad kažeš da će se naši životi promeniti, samo još uvijek ne toliko da taj model postane, da kažeš, obsolitne. Ako pogledam model od Anđele je preživeo COVID zato što je u suštini dodao tačno to što se meni čini da jako ogromnom broju stanova u tom trenutku nedostaje i naravno u Beogradu još posebno. Zato što su svi zastakljali već te terase, da taj minimalni ekses do vazduha u trenutku neke, da kažeš, totalnog karantina koga ste vi imali, mi nismo, taj ekses do spoljnog sveta, recimo preko terase i preko balkona, postaje na neki način crucial element stana. Ne? I sad, Danica i Ružica su bile kod mene u stanu i znaju da imam neku tu veliku terasu i ta terasa je zaista postala neki centar mog života u tih 2,5 meseca, bez obzira na temperaturu, sad dobru, preslabu, postala neki centar života. Tako da, znaš, neke te banalne stvari su u suštini isto tako konsekvenca COVID situacije. Ne banalne stvari da svi koji su zastaklili balkone u Beogradu, a nisu za to imali preku potrebu, nego su to radili zato što im se činilo da je to napravio i komšija, ili zato što im je trebalo skladište za kacu, ili zato što ne znam šta, su izgubili u suštini tu mogućnost da na neki način u ovoj nekoj situaciji koju smo sad imali, imaju neki, da kažeš, životni preko potrebni životni prostor. Slažem se da će COVID da jako puno stvari promeni. Ja mislim da nažalost neće promeniti način na koji razmišljamo, ne mi, nego na koji se razmišlja o stanovima. Ne? Zato što su stanovi ekonomska kategorija. I zato što banke, developeri, pa čak i ti fondovi koji grade socijalne stanove, ne govorim sad, Švajcarska je vrlo zlatna kategorija, neki takav ekstremni primer te neke, da kažeš, ekstremno individualnog unutar kolektivnog. Ne? I to je naravno vezano, kad gledam Nemanjin model koji predlaže, u suštini gledam ga iste sekunde kroz perspektivu te švajcarskog modela života i švajcarske kalvinističke prirode i švajcarske pripremljenosti da u suštini participira u kolektivnom projektu. Ja imam recimo 2 prijatelja mojih godina Švajcaraca koji žive upravo u jednim tim kolektivnim modelima stanovanja gde se neke, da kažeš, vrlo čudne, u suštini za naše pojmove vrlo čudni modeli stanovanja dešavaju. Ne? Hoću kažem da
da mi se model čini fantastičan za za recimo švajcarski model, ali mi se isto tako čini fantastičan za generalni model metropolitan habitationa. Zato što je taj model, u suštini ja mogu da zamislim u New Yorku. Isto tačno to zašto je Anđela govorila o tome da u suštini ti ne trebaju kuhinje. Ja mislim, ljude koje ja poznajem u New Yorku u suštini ne upotrebljavaju kuhinje. Ne? I sad su imali strašan problem u COVID-u da su im nedostajale kuhinje, zato što nemaju frižidere, nemaju šporete, nemaju, zato što je u suštini kolapsirao sistem po kome neka metropolitna situacija funkcioniše. Tako da hoću da kažem da u suštini vidim taj Nemanjin model kao fantastičan model za te, ali super metropolitan situacije, ali situacije u kojima je priroda mogućih, kako se kaže, upotrebljivača, kako se kaže, upotrebljivači. Korisnika, odnosno, kao da kažeš, ja samo zamišljam tu situaciju, recimo, tih kolektivnih kuhinja ili kolektivnih dnevnih soba ili tog potencijalnog spa na 3. spratu koji se tamo pojavio, onog srebrnog, u situaciji, recimo, ne znam, Donjih Dorčela, ne? Pa da... Ali utopije zato postoje. Ne, utopije postoje da bi u suštini možda, kako bi rekao, prikazale neku potencijalnu realnost za neki niz godina. Ako ja mogu samo da se nadovežem, mi se čini taj model zapravo fantastičan i za COVID situaciju, ako bi se malo modifikovao, da je zapravo, mislim, to su, ako sam dobro razumela, neki mali prostori i nekako dozvoljavaju i neku vrstu izolacije. Pa sad ako postoji, sada ja u stvari razvijam možda dalje priču, ako postoji neka digitalna platforma koja negde organizuje ko kad šta koristi, vi biste u stvari u situaciji izolacije imali mogućnost da odete i u spa, i u biblioteku, i u tu kuhinju sa baštom. Tako da nekako da, bilo bi super da to postoji. I bilo bi lepo da razgovaramo u stvari da li ima šanse da se bilo šta tako desi u Beogradu. U Beogradu? Da. Ne, sam mislila da u Cirihu, ja mislim gledaj, ja mislim da Beograd ima celu seriju problema koji su pre tog problema kolektivizacije. Ne? Da, naravno. Tako da mislim da je od ne fast forward, fast backward, da prvo rešiš te. Da. Generalno, mislim da ideja o zadrugama implicira neki, da kaže, participaciju u kojoj ti automatski asijumaš ideju o šeranju, koja je u društvima, postsocijalističkim društvima, u suštini kategorija koja je relativno, nažalost, strana. Ne? Da. Tako da ja mislim da moramo gledati ne samo religiozne, nego i mentalitete i situacije, istorijske situacije. Mislim da je to kod nas ideja da ćeš ti da šeraš nešto sa nekim drugim, pod bilo kojim uslovima, osim ako možeš da mu to nešto oduzmeš i da to postane tvoje, u suštini ne postoji. Još uvek. Ali to je praktično možda i posljedica toga što apropo da li mentaliteta, da li nečega u čemu smo živeli, mi smo imali deljenje kao nešto što je bilo nama prosto nametnuto, uslovno rečeno, u društvima. Tako da mi jesmo imali zajedničke prostore o kojima se neko drugi brinuo. Mi se nismo zapravo zajednički brinuli o tim prostorima i oni su bili nametnuti. Tako da je ta privatna svojina i ta privatizacija i to što ti kažeš sada nekako otimanje sopstvenog prostora, nešto što je zapravo možda bilo zakinuto i sada je to potrebno na neki drugi način razvijati. Ali ono što čemu si ti pričao, meni bi to isto bilo zanimljivo. Upravo taj odnos javnog i privatnog i to korišćenja parcele, odnosno dela parcele i pravljenja neke tako da zvane zajedničke dnevne sobe, kako sad to regulisati sa investitorom i kako taj odnos očuvanja tog prostora, jer ko čuva taj prostor? To je zajednički prostor koji čuvaju stanari, ili tako je zamišljen, ili je zajednički prostor koji ipak neko drugi, odnosno taj investitor, odnosno neko javno preduzeće reguliše. Da. Mislim, u našoj situaciji mi imamo projekte koji su u velikoj meri zamišljeni upravo tako, ali koji su se urušili u tom nevođenju računa prosto. Negde se taj odnos tog deljenja i taj princip podele zapravo zajedničkog izgubio. Dobro, ja ću prvo
brzi komentar na prvi dvog pitanja, da smo bili naviknuti da šeramo i da smo, tačno to, key je tense, kako se kaže, vreme koje si potrebila, zato što je to past tense. Mi smo 90. godina otkrili vlasništvo. I u suštini smo još sad u toj prvoj fazi otkrivanja tog bogatstva i tog, da kažeš, tog pleasure-a vlasništva. Ne? I u principu vlasništvo je ti je dovelo situacije ja mogu da radim sa svojim šta hoću. Dovelo ti do situacije u kojoj je svako mogao da zastakli balkon, i svako mogao da donese kacu sa kupusom na taj isti balkon i svako mogao da tamo stavi zamrzivač i svako mogao da uzurpira javni hodnik. Tako da to su ta vlasništva sa ekstenzijama. I to je neka stvar koju ćemo morati da prođemo pre nego što se naučimo da ponovo šeramo, ja mislim. U Sloveniji slovenačka situacija je specifična, zato sam i rekao na početku da je to u suštini situacija bila u kojoj je post 90. Slovenija jedina na našim teritorijama imala levičarske vlade i koje su nastavile socijalne programe koji su postojali u bivšoj Jugoslaviji. I ovdje je normalno da je taj prostor između blokova, da i danas kad bi otišlo posle 20 godina, maintainan i u upotrebi. To znači da se održava, ne? Tako da, zato kažem, svaka od tih stvari, svaka od ideja gleda na specifičnost, to je Anđela rekla u svojoj temi. Ja sam gledao kad je pokazivala blokove da su relativno kompaktni, da tamo ne vise balkoni napolju, zato što znamo da u Moskvi ne vise balkoni napolju, zato što je hladno, zato što 90% godine bi taj balkon bio neupotrebljiv. Hoću kažem da mi se činilo recimo u tom modelu nešto vrlo interesantno, nešto da su našli unutar klime, navika i modela promenu. Ne? Isto tako ja mislim da Nemanja predlaže unutar klime manje više, unutar nekog behavioral moda koji je u Švajcarskoj prihvatljiv, neki novi model, da kažeš, kolonizacije prostora i konsekventno života u gradu. Ne? I isto to na neki način samo sa vrlo realnim projektima smo mi radili u Sloveniji. Smo pokušali da nađemo gde kao arhitekt možeš ti da intervenišeš i koji je taj prostor. Zato što, kao što se vidjeli, nisam pokazivao jedinice, zato što tačno tako je kao Anđela što je pokazivala jednostrane, u najboljem slučaju negde oko ugla dvostrane orijentacije. Zato što u suštini su ti prostori regulisani, ti prostori su ekonomska kategorija. Grad reguliše koliko može košta kvadratni metar, koliko može da bude dečja soba, ako ti taj stan daje, ne? U našem slučaju, ne? I tako da, u suštini, public space je ostao u nekim slučajima, u tom našem slučaju, jedini prostor intervencije, jedini prostor gde u suštini ti možeš da radiš. Tako da ja mislim da svako od nas pokazuje druge situacije, ali te situacije u kojima ti kao, recimo, arhitekt ili whatever, nalaziš prostor za gde tvoj projekat može da se poveže sa svetom. Sa nekim univerzalnim temama. I naravno poštuješ, da kažeš, lokalni behavior. Kako će to neko uraditi u Beogradu? Ja mislim da taj model ne bi bio niti blizu sličan, recimo, Nemanjinom modelu. Ne? Da bi ti morao da tražiš neki drugi model koji razume situaciju, koji bi možda pošao od tog Anđelinog stana, tamo od otpadka stana, koji ja bi, mislim, radi bi mnogo odrezao nekada da bi ga kupio, možda od tog stana otpadka i na tome da gradi neku situaciju. Ti možeš reality da promeniš samo ako razumeš suštinu problema i suštinu mogućnosti. Mislim, evo, kroz šalu, samo u Beogradu bi vjerovatno morao da kreneš od broja parking mesta po tom stanu, ali mislim, ono što se nekako krije, ja se apsolutno slažem sa svim. Ovaj projekat, kakav je prikazan, je projekat za Cirih. Ono što je važno je nekakva vrednost iza njega, a to je to raščlanjavanje van nekakvih velikih masa, van nekakvih velikih kvadratura itd. Na jednu gradsku razmeru, ja mislim da si ti, Vaso, rekao, grad ne možeš da projektuješ. I tu raznolikost je vrlo teško projektovati. Naravno, mi se trudimo, ali ovde recimo, taj projekat nekako se nekako pozicionira u gradu. Ono što, ja mislim da iza toga svega stoji u jednom trenutku, mislim, svi smo o tome govorili, jeste ta nekakva regulativa i to nekakvo planiranje, da li pred 5 ili pred 50 godina, koja direktno utiče na ono što su životni uslovi koje arhitekta svojim projektovanjem stvara. I
oni su drugačiji. U svakom gradu, u svakom kontekstu bi oni bili drugačiji. Znači, s jedne strane klima, koja mislim da je broj 1 pitanje sada u svetu, i s druge strane nešto što je 99,9% stanovništva potpuno apstraktno, a to je to ko pravi grad i koji su to propisi koji grade neki grad. I ono što bih samo rekao, mislim, vezano za to deljenje, odnosno za tu participaciju ili taj romantični koncept zadruge, ja bih da ga srušim. Mislim da se uopšte ne radi o tome. Pazite, zadruge su u Cirihu ozbiljan investitor. Znači nas 160 i 130, koliko nas sada ima, zapravo može danas da osnuje zadrugu koja je finansijski takmac. To je jedna trka, jedan konkurs i mi kao takvi postajemo likvidni, izlazimo na tržište i zadruge danas garantuju bezbednost. To vam je ono što kažu umbrella koja štiti onu individu koja je posebna. One su jako profitabilne, ali dozvoljavaju sebi da budu za 20%, da kažemo recimo u renti stanova, jeftinije od svih drugih. I samim tim daju jednu drugu alternativu. I ako ste vi član zadruge, vi ili platite, ne znam, 5, 10, 15 hiljada da biste se učlanili, pa čekate 5-10 godina pa dobijete stan, koji onda plaćate 20% manje i to se dugoročno isplati jer imate stabilan sistem, ili prosto rentirate kao i kod bilo koga drugog. S tim što se zadruga svojim grupisanjem postavi tako da neka pravila moraju da se poštuju. I ono pitanje je ko održava te prostore, Danice. Mislim, to je neverovatno, znate, nije romantično, nije ni apstraktno. Ako ste deo nečega, ne želite da budete izbačeni, ne želite da izgubite taj komfor koji dobijate kroz taj model i zapravo učestvujete bez obzira na veru, bez obzira na političku ideologiju itd., učestvujete u toj igri. I zadruge zapravo imaju tu neku, ja ne propagiram zadruge kao jedini model, ali samo govorim o tome koliko one još uvijek su, mislim, makar u Cirihu su još uvijek neshvaćene, a onda mislim i šire. Tako da mislim da tu ima jako lepih, da kažemo, internih regulativa koje mogu da se... Glede, u Sloveniji pokušavaju sad jedne moje kolege s fakulteta da naprave tu prvu zadrugu, odnosno fakultet participira sa gradom. Ti bez konsenta od grada koji bi morao da dođe sa nekim tim omogućavanjem dostupa do zemljišta, omogućavanjem oslobađanja od komunalnih doprinosa, da u suštini omogući tim modelima da postanu, da zažive. Ne? Da. Ti moraš da imaš pripremljenost, da kažeš i te neke druge strane, odnosno tu backup opciju od grada. Druga je Švajcarska, jer su zadruge finansijske institucije par excellence, koje u suštini imaju ogromnu količinu stanova, imaju ogromne prihode iz relativno razumnih renti i imaju, znači, ogromnu količinu disposable kapitala i mogu da funkcionišu relativno autonomno. Čak danas relativno autonomno u odnosu na politiku, ne? U odnosu na neke... Da bi ti počeo zadrugu u Ljubljani, gde postoji, na primjer, da kažeš dobra volja, to traje već 3, 4 ili 5 godina i to su trilijoni opstakla zakonskih koji u suštini su od 990. godine, mislim da smo tad postali svi samostalni, su se gradili sa premisom rediscovery-a kapitalizma, rediscovery-a vlasništva kod primarne kategorije i naravno su zatrli sve moguće ideje potencijalne za zadruge. Tako da, kažem, u Ljubljani gdje postoji dobra volja je to ludački problem da do toga dođeš. A možeš se misliti kako to tek postoji u državama u kojima ne postoji politička volja, odnosno ne postoji niti trenutak u kome neko razmišlja o takvoj nekoj mogućnosti. Vidim da se sa pitanjem uključila Ana Đokić. To je, u stvari, ne znam koliko ste upoznati, ali u Beogradu postoji inicijativa jedne grupe ljudi za formiranjem jednog, tako da kažem, alternativnog načina gradnje. I bilo bi zanimljivo da je uključimo u razgovor, ne znam da li je sad moment. Ko će da je nađe? Molim? Ko će da je nađe tu? Pa evo, sad samo... Evo je, Ana. Samo da je uključim. Ana, uključi mikrofon ili Marko da te uključi. Možeš ti da unmutaš, ja sam te unmutao. Evo ga. Reći svima, baš mi je drago da vas vidim ovdje sve okupljeno na jednom mestu. Kad ne možemo uživo, evo bar ovako da se vidimo.
Pa da, Ružica sigurno zna, možda samo za druge, stvarno ne bih uzimala prostora, ali bih samo htjela da kažem da u Beogradu već godinama radimo na pripremi terena stambene zadruge. Sa Nemanjom smo se sreli na jednom od naših tura za poseta, jedna od prvih poseta mogućim lokacijama za tako nešto u Beogradu. I mi smo prošle godine imali posle skoro 20 godina prvu stambenu zadrugu u Beogradu. Ona se zove Pametnija zgrada i ideja je u stvari potpuno veoma slična ovome o čemu Nemanja priča u Cirihu, po konceptu, ne po prostornoj realizaciji. I naravno nailazimo na razne te prepreke o kojima je Vasa pričao, od pravnih, poreskih, raznoraznih, ali sam samo htjela da kažem da je, znači ulažu se već znatni napori u razvoj te ideje. Mi smo negde krajem 2012. kao nevladina organizacija koja se zove Ko gradi grad, sad u međuvremenu znači imamo i zadrugu, ali sam htjela da kažem da smo povezani već 3 godine, imamo regionalnu mrežu koja je stambena mreža i sada smo u međuvremenu smo se registrovali i kao evropska zadruga, znači na evropskom nivou iz 5 država imamo članice, iz Češke, iz Praga, iz Budimpešte, Zagreba, Ljubljane i Beograda. Stvorimo u stvari zajednički, s jedne strane, mislim, jako bitan alat za razvoj u stvari svega ovoga, to je finansijska podrška. Sem toga da treba da prepoznaju institucije, takvu vrstu inicijativa vrlo je bitno da finansijska mogućnost, znači se finansira i tu upravo sarađujemo sa najvećem, za sada prva podrška nam je stigla od švajcarske zadruge ABZ, koja je najveća zadruga iz Ciriha, ima 5000 članova. Tako da samo sam htjela da kažem, ogromna tema i mislim da bi bilo dobro da u nekoj drugoj prilici napravimo stvarno posebni razgovor samo na ovu temu. Ja sam shvatila da je ovdje u stvari taj neki minimalni, da kažem, standard, u stvari jedno bilo bi mi jako drago da sa vama sarađujemo kada dođe trenutak da u stvari se ovo razrađuje kao arhitektonska tema. Za sad je, nažalost, se više borimo sa tim nekim pravnim i tim drugim limitima, ali stvarno u jednom trenutku je jako interesantan izazov arhitektonski kako realizovati ovakvu vrstu projekta u Beogradu sa svim našim karakteristikama. Da, to zvuči jako obećavajuće. Ja da čekamo da vidimo kako će da naprave. Mene zanima kakav je odgovor ljudi na to i u suštini tih budućih korisnika. Pa jako je bitno da to nisu neki, u našem slučaju možda malo drugačije, zašto smo mi krenuli proces drugačije, ali u većini slučajeva su to konkretni ljudi koji su sami zainteresovani da reše svoje stambeno pitanje. Znači nisu neko to radi za nekog drugog, nego uglavnom imaju i sebe u vidu kao buduće stanare. To je u osnovi ideje o zadruzi, da je ostvareno od strane zainteresovanih participanta. Da, upravo to. I mi sarađujemo, mislim, jedna od članica MOBE je i zadrugator, ja mislim da je Vasa mislio na njih iz Ljubljane. Da. Moji veliki protivnici, ja stalno s njima imam svađe. Zato uvijek govorim dok čekamo da se zakoni promene i da to možemo da rešimo, moramo da nađemo sopstvene modele koji možda nisu tako očiti. Znači, jer recimo Nemanjin model je za mene, naravno, očit za situaciju Ciriha, pa inteligentan, pa inventivan unutar te situacije. Ali ja mislim da mi u našim situacijama moramo da nađemo neke aberacije. Da ne možemo da uzimamo standardne modele. Ne postoji standardni model za anomalične situacije. Ne? U svakom smislu anomalične, kako hoćeš. Ne? Behavioral, ali political. Ne? I da moraš da ih razumeš i moraš da ih transformišeš u materijal s kojim ćeš da radiš. Da kažem, zadruga, i ako se pojavi u Beogradu, vaša kad se pojavi, će imati specifičnost koja mislim, će biti uspešna samo ako uspe da na neki način kooptira te modalitete lokalne. Da, jeste, slažem se potpuno. Ako mogu sad da vas prekinem, jedna od osoba koja je postavila pitanje, pa smo sad u prilici da i nju pozovemo da konkretno pita uživa, i Snežana Ristić. Tako da evo, Snežana, ako si raspoložena da se uključiš.
Jesam, ćao svima. Ne znam, jel me čujete? Meni ova deo Nemanjin interesantan i neprimenljiv recimo u našim uslovima, ali mi se čini takođe da bi te nedefinisane ili nestandardne parcele mogle takođe da budu pretvorene u neke stambene prostore koji su nestandardni, ili niste o tome hteli da razmišljate? To je moje pitanje u stvari za Nemanju. Ili uopšte niste tako postavljali stvar. Jer ono koliko se moglo videti kada se malo prošlo kroz Cirih, vidi se da tu ima nekakvih prostora koji nisu onaj stan, kako kaže Vasa, banalan, ali je stan koji može da bude interesantan. Mikrofon, Nemanja. Ukratko, mislim, naša polaznica je bila da nađemo nekakve ekstreme. Zato sam vam pokazao onu parcelu koja je praktično, znate, kada biste bilo kome to pokazali u gradu ili bilo kome ko nije arhitekta, arhitektama je sve ovo očigledno, o čemu pričamo, ovo što Vasa kaže. Ali naša polaznica je bila da i gradu Cirihu pokažemo nešto što se praktično smatra ostatkom, otpadom. I da od toga stvorimo prostor. Ali taj prostor može da bude i celokupno stambeni, je li tako? Apsolutno. Ono što je samo važno reći, nekako ta ideja stana, treba, makar mi mislimo da treba stvarno da se preispita, znate, jer to sad, apropo ono prvo pitanje o COVID-u i svemu, ali šta je to što nam je potrebno i šta je stan? Mislim, ono što smo vi pokazali, ne znam da li može da se nazove stanom, ali je nekakva ideja stanovanja. Da. Jer vi imate nešto što je 15 sa 2,5-3 metra, znači praktično pola toga je nekorisna površina, ako ćemo stvarno o tipologiji stanovanja. Ono što bih rekao je da znači, naša nekakva pozicija je bila da od nemogućeg pokušamo da izazovemo makar ovaj razgovor sad koji imamo. Znate, naravno da je model kao takav neprimenljiv. To nije ni poenta, ne može, postoji vrlo, svaka sredina ima svoju specifičnost, ali i ovako nešto u Cirihu je neprimenljivo, ako već znate ciriške stanove, jer znate da je 37 ili 38 kvadrata zakonski garantovan prostor po jednoj osobi. U standardu stanovanja, što vam govori o, mislim, to svaki stan je preko 80, 90, 120 kvadrata nov koji se pravi. U stvari, ovi prostori su za njih podimenzionisani, ali ne postaju kada bivaju tako raščlanjeni u projektu, govorimo samo, kada bivaju raščlanjeni po nekakvom kvartiru, po nekakvom komšiluku. Ali objektivno da ja odgovorim na tvoje pitanje, naravno, Snežani, naravno da je tema bi bila moguće da se reši, naravno, jedan tloris jedne... Ja mislim da bi recimo to moglo kod nas da se rešava, eventualno. To bi bio beogradski model, da tim anomaličnim situacijama rešavaš neke stambene probleme, odnosno, ali ja mislim da to nije bila premisa njihovog istraživanja, zato što u principu, ja mislim ono što... To razumem, taj deo razumem potpuno. Ono što oni rade je tačno ono što ja mislim Cirihu nedostaje. Zato što u toj fantastičnoj, sad ne govorimo o modelima distribucije stanova, ali u toj fantastičnoj individualnosti svake osobe tamo, koji svako ima svoj stan i svako se zatvori za ta vrata u 6 popodne i svako skuva do svoje večeru i svako posle ide u 10 da spava i ustaje ujutru i ide na posao i vraća se i stimuliše jedan drugi level socijalne interakcije koji u suštini ne postoji. Zato mislim da to se meni čini dobro. I zato ne treba da bude i to rešenje 2,5 metara sa 15 metara, 5 ospratnica, moj stan, moj townhouse, nego u suštini to treba da stimuliše to što u suštini u tom leru grada ne postoji. No, u Cirihu još i najviše u Švajcarskoj postoji, ali ne dovoljno. Za naš mentalitet. Za naše razumijevanje. Ja uopšte govorim mogućnost prebacivanja takve stvari na u Beogradu bi bilo to. Beogradskog nivoa. Skandinavski, ovo bi moglo da funkcioniše u skandinavskom nivou, kao recimo u Finskoj njihove saune koje su javne. Da, dobro. Imaš, ko je beše bio, Brandlhuber je imao jedan takav projekat, ne znam da je Kelnu ili Minhenu. Jeste, u Ehrenfeldu, jedan na 2,5 metra. Mislim, to je nekako individualno, to je jedna kuća, tako, koja Zapravo, ako govorimo o primjeni tog modela u beogradskom kontekstu, koje je čudno, ne možemo kažemo da je neprimenjivo, zato što je drastična razlika između toga što Nemanja predloži ovoga kako Beograd funkcioniše, ali zapravo možemo da zamislimo neke međukorake
ka buđenju svesti ili navika, ka deljenju prostora. U stvari, kad razmislite kako mi živimo, veliki broj stambenih prostora vrišti o tome da mi želimo se izolujemo. Mi imamo lift, hodnik, garaža, dođeš do svog stana. U stanovima imate hodnik koji povezuje sobe, svako u svojoj sobi. Ova bečka kuća koju je pokazivao Vasa, koja ima kružno kretanje, pa su sad sve sobe među sobom povezane, nema hodnika. To je ranije bila ideja o stanovanju gde su ljudi više komunicirali, više su se družili. Mi smo se sad navikli da se izolujemo. Sada ide druga vrsta stana koji opet treba da ide taj prostor koji prelazi jedan u drugi. Međutim, postavlja se sad pitanje, ajde ovaj COVID, pa sada svi imamo sastanke, pa svako jedan pored drugog sedi sa slušalicama. Dobro, sad to je već druga priča i nekako promene uslova života i tako dalje i tako dalje. Tako da mi imamo i na kraju kreva da i te razne senzibilitete i razne klimatske situacije. Nije isto u Skandinaviji gde su zime duge, noći traju 24 sata i biti na jugu gde ljudi uglavnom žele da bude napolju. Tako da i to sigurno utiče na sve. To je ono, imam sadnicu. Ali mislim, ako govorimo uopšte o temi zadruga i tog nekog udruživanja građana u smislu rešavanja nekih problema koji su naravno svuda različiti, znači mislim da jeste poenta, da je vrlo važno i ovo što je Ana Đokić pomenula, zapravo taj početak nekog razmišljanja na taj način u svakoj pojedinačnoj sredini koja se prilagođava potrebama ljudi koji žive u tim sredinama. Znači naravno da je razlika između Ciriha, Beograda, Praga i ne znam kog grada, Njujorka apsolutno različita, ali ovde nam se među pitanjima pojavilo još jedno pitanje koje, evo da kažem, da li ćete da odgovori neko od nas, kako doći do situacije da privatni investitori u svoje planove moraju da uvrste zajedničke prostore i da li oni na neki način, dobro, sad to nije toliko urbanističke regulative za tako nešto, da li postoje, ali da li iz vašeg iskustva, da kažem, ajde, projektantskog ili istraživačkog, postoji nešto što postoje regule koje mogu da utiču na to da investitor mora da obezbedi jednu zonu tog zajedničkog prostora? Ja ću, ako mogu samo da dam brz primer. U nekom housing projektu su Dekleva Gregorić arhitekti, zajedno smo radili projekte, odnosno mi smo imali drugu zgradu, oni su imali jednu zgradu, svoje zgrade insistirali i pokušavali da ubede klijenta koji je državni fond za stanove, da ti zajednički prostori imaju smisla, da ti u suštini imaš male stanove i onda šeraš neki jedan veliki prostor gde možeš da napraviš dečiji rođendan i šta ja znam. To je recimo nešto što mi normalno u Beču, praktično u svakom našem projektu u Austriji to postoji. Ne? To je bila borba na život i smrt. Uspeli su na kraju da naprave tih 4 zajednička prostora za 4 ulaza iste zgrade, 4 prostora i fantastično funkcionišu. Tako da u suštini, čak da kažeš... Ko je vlasnik tog prostora? To je isto kao u Njujorku, percentage, mislim, pošto su zgrade, je gradio državni fond, ali su građene za mlade familije koje mogu da ih kupe po neke povlašćenim cenama, ne? I kad si ti kupio svoj stan od 62,88 kvadrata, si kupio i jednu 118 tog prostora. Kupio si pravo korišćenja. I pravo korišćenja. Pravo korišćenja tog nekog zajedničkog prostora. Tako da to nije, ja mislim da to nije, mislim to čak i u našim situacijama, gde kažeš postoji neka možda jednostavniji model recepcije sa strane drugog partnera u projektu, dakle poslušamo ga, i jako teško to da sfuraš, iako to funkcioniše. Naš problem je da ti u našim državama nemaš, za početak nemaš niti rental housinga. Imaš rental housing koji je privately owned, ne postoji nikakav model rental housinga. Ne? U Sloveniji se recimo sad pojavio. Znači, svi su rasprodali sve stanove post-socijalizam, desile su se takozvane privatizacije, ili kako su se zvale, svaka je možda nešto drugačije. I naravno, sad ti nemaš tog više fonda, ne postoji više taj fond na kome bi ti eventualno gradio neki da kažeš, kreditni ability da sagradiš nešto novo. Tako da ti nemaš rental housing, ne postoji. Zadruga je kod nas bila model, ako sećate bivše Jugoslavije, je bila model da ti nešto, bili su zadruge, postali su modeli zadruga, bili su u nekom trenutku izvitopereni ili nešto gde ti je neko pomagao da dobiješ građevinski materijal, ne? Znaš, to su...
To su sve modeli koji su se pretvorili u nešto drugo i onda su zamrli i onda je došlo do tih 90-ih. Kod nas je došlo do velikih promjena 90. godina. Naše zadrugarstvo, pazite, to su sve različite reči za različite stvari. Ista reč za različite stvari. Naše zadrugarstvo nije impliciralo kolektivno vlasništvo. Ne? Ovo o čemu Nemanja govori je to vlasništvo nije tvoje. Ti participiraš i to je neki model rentala za minute ili za dane ili za godine od nekog prostora. Ne? Da. Kod nas je zadruga uvijek bila proizvođač private property u kontekstu socijalizma. Nije bila ja ne znam šta Ana planira da napravi, ali nije bila automatsko odricanje vlasništva u korist kolektivnog. Da li non-profit stanovanje isto što stoji? Možemo da postavimo i ovo pitanje. Anja Grabenarović je pitala da li je non-profit stanovanje isto što i socijalno stanovanje. Ne. Zato što non-profit stanovanje za konsekvencu samo nema, nije namjera da postoji profit, a social housing je rešavanje socijalnih problema. Da, samo da odgovorimo na pitanje pošto je postavljeno. Samo ću ti objasniti kako to funkcioniše u Ljubljani. Da ne bi ti stvorio geto i napravio social housing geto negde na periferiji, da u suštini sub housing se gradi po istom parametru, samo što ti isti stan možeš da izdaš kao non-profit ili kao social za različitu cenu. To znači da ti grad recimo participira i pomaže nekom ko je siromašan da živi u tom stanu. I tako je taj stan konsekventno jeftiniji. A imaš u suštini u zgradi imaš neki socijalni miks, nećeš imati samo ljude koji su na socijalnom dnu i onda posle toga neke mlade umetnike koji su kao hipster generacija u drugoj zgradi. Ne? Nego u principu s tim stvaraš neki socijalni miks između, da kažeš, ljudi koji imaju socijalne probleme i ljudi koji u suštini su se odlučili da imali mogućnost da se aplayaju za non-profit. To su uglavnom umetnici, arhitekti, između ostalog, ili ljudi za koje je očito da ne mogu da doći do privatnog vlasništva. Pa eto, to je zanimljivo sve oko tih novih modela stanovanja, koliko će oni biti mogući i koji će modeli biti primjenjeni, bit će zanimljivo pratiti u narednim godinama ili očigledno potreba i da menjanja i odnosa prema tom načinu stanovanja. Mogli bi da se vratimo malo na taj minimalni stan. Vasa je pomenuo, nije Vasa, nego Nemanja je pomenuo šta je to minimalna površina po osobi za stanovanje u Švajcarskoj. Ja mislim da je u Beogradu, ja ne znam da je 25 ili 30, nisam sigurna, najmanji stan. Da. Ne za osobu, ne kvadrata na osobu. Ne, stan, koliko stan može biti minimalni. Sada znam da je postojao neki problem kada treba da raseljavate, pa je neko vlasnik, na primjer, 15 kvadrata nečega, vi ne možete da mu date 15 kvadrata zato što vi ne možete da gradite stan od 15 kvadrata. Tako da, ja ne znam da li ste imali prilike da vidite na Binije, ja mislim 2007. godine, imali smo goste iz Čilea i oni su prikazali jedan video gde su imali eksperiment da na glavnom gradskom trgu naprave taj najmanji stan i da neko živi izvestan period, ceo dan i celu noć u tom stanu i to se jednostavno, ljudi su posmatrali to, ne znam koliko je to dana trajalo, to je bio jedan video eksperiment. Tako da je tu došlo do kao nekog analize funkcionisanja jedne osobe u tako malom prostoru. Minimalnom prostoru i potrebu. Oprosti što prekidam, neka Tanja's iPhone raise hand, tako da ako hoće neko da uključi Tanju sa iPhone. Samo da vidim, to je Stalija, ona iPhone. Evo, čekaj da me vidite, da li me vidite? Vidimo. Jel me vidite? Zanimljivo mi je to što je sada Ruža rekla i možda se ponavlja to kao keyword, ta tema minimalni stan i naziv cele priče minimalni stan, maksimalni standard. Kada smo mi započeli tu priču, da ja kažem šta je moja ideja ili šta je osnovno moje pitanje bilo o kojima sam ja mislila će se razgovarati. Ja sam tek vidim koliko se odlazi na... Ređi. Tanja, samo jedan mali uvod. Tanja Conley je osoba koja je bila
trebalo da bude autor izložbe u okviru koje bi ova konferencija o kojoj smo trebalo... I nadam se i konferencije, koliko se ja shvatam to je... Tako da samo evo kratak uvod, a nadamo se da, pošto se rad na pripremi izložbe i dalje nastavlja i nadamo se... konferencije iduće godine, ja se nadam da će konferencija da se održi. Tako da se nadamo da nastavljamo rad, da ovo je samo, eto da kažem, mala... Uvod u ono što će se tek desiti iduće godine, kada će se ovi inicijalni ove početne ideje razvijati do ozbiljnih zaključaka, ja to tako vidim. Ali znate šta mi je zanimljivo i šta je u stvari meni, nije mi nasmelo, nego me razonodilo. Cela moja ideja tog minimalnog stana i maksimalnog standarda je došla odatle što sam u Americi ušla, kupili smo stan, znači mi nismo socijalno ugroženi, kupili stan od 100 kvadrata, recimo, koji je bio namenjen pravljen kao loft za jednu osobu. I onda sam ja puktala, kako vas kaže, radije mi se visak po nogu nego da kupim ovo. Ja sam stalno mislila, pa gde sam ja ovo sebi dozvolila da ovako čudo kupim? Jer mi se činilo da tih 100 kvadrata lošije funkcioniše nego 68 kvadrata na Novom Beogradu. Ja sam od vrlo te neke praktične, da kažem, premise pošla od toga da arhitekti koji su izučili i razumeli šta znači projektovati footprint ili tlocrt ili kako god ga zovemo, da se u Americi ta ideja, za razliku od Evrope, da ta ideja nikada nije zaživela. Samo o tome da kažem. Tako da sam jako zadovoljna ovim što ste svi pokazali, jer postoji kvalitet i dalje se vidi, bez obzira na u kojem modeli će da se razvije ili beogradska situacija ili evropska situacija, o tome ćemo opet da pričamo iduće godine sigurno, ali mi je jako važno da se ova cela priča nekako plasira na to marketinško tlo Amerike, koji i dalje ne zna da projektuje stan. A mi od njih sada nekako inficirani smo njihovim idejama kako treba da stanuje. I tu ću da stane. Nisam mogla da se ne ubacim. A to je, misliš, od Beograda na vodi, ali koje su to njihove ideje? Sve živo ispade, sve živo ispade, treba mi sad gated community da izgledamo ko što nešto izgleda u Njujorku. Čudo jedno. Uopšte kako se ponašaju ti koji mogu da kupe stan. Mislim, ozbiljna priča. Neću sad da kažem da odemo u tu krajnost. To ćemo uz neko piće iduće godine kad završimo konferenciju. Dobro. Ja odlazim sada, isključit ću se jer mogu da pričam za uvek. Čekaj. Ja sam htio samo možda jedan kratak komentar. Ja mislim da, kratak komentar, odnosno predlog, da u principu mi moramo ovdje da vidimo, recimo u ovom razgovoru, da bi bili interesantno da vidimo šta mogu arhitekti da naprave. Da recimo, Ana je recimo arhitekta aktivista, ne? I ona na neki način pokušava da organizuje sad tu zadrugu. Ali šta ti možeš kao arhitekta, projektant, recimo Nemanja radi u nekoj drugoj situaciji, socijalnoj, finansijskoj, whatever. Ja bi čak mogao da zamislim da taj projekat bi dobio neku formu realitija, čak, ne, bez obzira što je za Cirih i to ipak malo utopija, ali u principu ono što je funkcija tog projekta je da pokaže način na koji grad može da funkcioniše kao extended flat, ne? I da stimuliše neki kolektivnu upotrebu prostora grada. I ne bi bio začuđen da kada bi neki format od toga mogao čak i da tamo živi. Ali u principu se pitaš o situacijama Beograda ili situacijama bilo kojim drugim, šta ti kao arhitekta možeš da uradiš? Ti nemaš u rukama, da kažeš, ni štap, ni kanap, nemaš ni makaze, ni platno, nego u principu imaš samo taj svoj knowledge, nemaš ni mogućnost odlučivanja, nemaš ni mogućnost investiranja, nisi bankar, nemaš ni mogućnost političke participacije ili naklonjenosti politike nekim projektima. Kako naći modele u kojima arhitekti mogu u, recimo, da kažeš, situacijama koje su apsolutno nepovoljne za recimo, koja bi bila ta zadruga i na kakav način bi arhitekta u Beogradu ili bilo koje drugoj situaciji u Ljubljani u krajnjem slučaju mogu da participira. Da participira u tom nekom smislu. Ne? Aktivno. Dobro, šta je minimalni stan? Ja se slažem što je Tanja rekla. U principu, vojte računa, mi smo posle Drugog svjetskog rata imali, dobro, ne samo jednu plejadu arhitekata, ali si imao situaciju u kojoj je taj
model optimizacije života bio prioritet kada si gradio Novi Beograd. Ti si optimizirao neke prostorske situacije, neko mi dolazi u kuću, ti si optimizirao neke prostorske situacije da bi, naravno, smestio što više ljudi na neku teritoriju, ali su rešenja bila fantastična u tom funkcionalnom smislu. I naravno, premisa američkog stana nije bila ta. Američki stan je bio odrezana količina multiplicirane zemlje u toweru, na spratu broj X. Znači da si ti u tom trenutku o kome govoriš optimizacije životnog prostora, znači u periodu posle rata, imao jedan odnos između investitora koja je bila država i arhitekte koji je bio ultimativni, znači neko ko je bio prosto poštovan i respektovan i čije se mišljenje i znanje poštovalo. Znači to je sad taj trenutak tog odnosa, znači ti sad kad si o ovome govorio, znači to jedini odnos kao arhitekte je odnos sa investitorom. I ovo u čemu, na primjer, po meni Anđela sad učestvuje i AKVS kao studio, oni znači imaju jedan odnos sa nekakvim potencijalnim, odnosno nekim medijatorom koji će budućim investitorima ponuditi upravo to znanje, modele koje oni mogu sada da primene, znači da bi napravili neki kvalitetan prostor, neke stanove koji varira od 25 do 105 ili 100, ne znam koliko kvadrata. I to je sad ta svest koja treba da postoji, znači sad kako, znači jedino čini mi se što može da se uradi, to je da ti utičeš na neki način kao arhitekta, kao struka, što se sad izgleda vrlo gubi, na investitora, jer to je jedina, ili da imaš tako nekog osvešćenog medijatora koji je moćan, kao što je institut Strelka, koji sada vrši, znači, i ima ogromno tržište, očigledno, na koje može da ponudi te svoje strategije. U stvari, isto htjela da se nadovežem, zapravo se nadam da je odgovor na Vasino pitanje mali su koraci u pitanju, ali i edukacija investitora. Sad, kada iza vas stoji neka velika institucija kao što je Strelka, to je naravno, imate veći kredibilitet, ali stvarno verujem da je malo po malo investitorima treba otvarati oči, da zapravo nije samo taj standardni stan, evo kakav sam ja pokazivala na kraju predavanja, to što oni moraju da grade. Gledaj, ti ne možeš investitorima da otvaraš oči, by the way, my comment on the market situation. Ne možeš investitorima da otvaraš oči kvalitetom arhitekture ili kvalitetom... Naravno, da, moramo naći druge argumente. Nego, u suštini, you have to be... u suštini možeš da mu otvaraš oči samo kroz jedini put koji postoji, kroz otvaranje novčanika, odnosno zatvaranje novčanika. Tog trenutka kada pokažeš da možeš da dobiješ više za manje, to je recimo moja neka premisa na tom marketu stambenom, da dobiješ više za manje, tog trenutka si možda imaš u rukama neki adut koji može da donese neku promenu. A da, to sad u stvari možemo i da se nadovežemo na taj minimum. Govorim u beogradskoj situaciji, ne govorim za cirišku situaciju, ali tog trenutka u suštini kada ti proizvedeš više za manje, maybe it's possible. Jer ti moraš da govoriš jezik tog drugog. Ne možeš, jezik kvalitete nije jezik tog drugog. Jezik arhitektonske artikulacije prostora nije jezik tog drugog. Taj drugi govori jezik financija. Naravno. Mislim, ja samo moram, Anđela, izvini, prekinuo sam. Ne, to sam samo kažem, možemo da uporedimo, na primjer, sa berzu, sa akcijama. I sad ne mora da znači da nešto što je mala kvadratura manje vredi od nečeg što je veliko. To je u stvari treba da govorimo jezikom novca, naravno, s investitorima. Ali zapravo taj minimalni stan o kojem mi pričamo može da vredi mnogo više u slučaju kad taj prostor pruži nešto više i kada sada to zaživi. Mislim da jeste odgovor na to pitanje da pronađemo jezik i neke argumente koje investitor može da razume. Ali stvarno jeste činjenica da u Beogradu svaki stan proda. Mislim, kako god je projektovan, uglavnom su loše projektovani. Dobro, gledaj. Ja bih samo da se nadovežem na nešto, a to je, mislim, stičem utisak da se jako puno priča o investitoru kao toj osobi koja odlučuje o životu i smrti, ali mislim da je i naša sama struka mnogo odgovorna, znate, mislim, toliko toga se gradi, projektuje, niko to više, znači vrednosti su se malo pomešale, slažem se apsolutno da kvalitet prostora koji mi vidimo kao arhitekte
nije nešto što bilo kod gotovo niko razume, čak ni naše porodice koje nisu u arhitekturi. Hoću da kažem, imam utisak s jedne strane, zato sam govorio o projektu na početku, koji zapravo mora da preispita nekakve regulative koje sami donosimo, sami učestvujemo u njima na jednom meta nivou. To je, ja mislim, jako važno, zato što u Beogradu ne možete, konkretno na ovako nešto odgovoriti, u Beogradu ne biste mogli da primenite jedan na jedan ovaj projekat koji smo mi predložili. Zašto? Zato što vam, ne znam, toliko i toliko procenata parcele morate da iskoristite, toliko i toliko parking mesta, toliko i toliko itd. I onda odjednom dođete do toga da ekonomija onoga što možete da izgradite zapravo nema nikakve logike. Mislim, morate bukvalno budete u minusu da biste pokazali da je drugi model moguć. Što ne znači da treba, mislim, odustati. Jel? I to je ono, vezano za samu gradnju, ja mislim da arhitekta može ekonomijom gradnje i načinom gradnje, tehnologijom gradnje da pokaže mnogo. To prvo mislim, duboko verujem u to. Drugo, mislim da ne mora da čeka investitora i ne mora da se oslanja investitora, zato što upravo to, ne treba vam 100.000 kvadrata da biste pokazali drugačiji model. Dovoljno je, dobre vesti se brzo šire, znate. I mislim da je dovoljno početi, skromno, mislim da je dovoljno početi, neću reći u džepovima, ne zbog ovog projekta koji smo mi radili, ali mislim da you have to think big on small. I to je velika razlika, znate, uvek se govori o epskim idejama, ali zapravo jako puno toga je ispred nas i mislim da nekoliko drugačijih, uslovno rečeno drugačijih, kakvih god, da li Vasinih, Anđelinih ili naših projekata ili bilo čijih, koji bi mogli da se dese sa bilo kim kao podrškom iza, bi zapravo stvorili kulturu, počeli, ne bi promenili, ali je bitno nekako otvoriti tu kutiju i nekako menjati kulturu 15, 20, 50 godina, da bi uopšte mogli da razgovaramo. Znači, arhitekta mora bude dugotrajan. Ja mislim, a to je ono što mi nismo. Mi smo strpljivi, dugotrajan. Mislim da mi nismo i mislim da nismo svesni koliko smo se izolovali iz ove teme i mislim da nismo svesni koliko argumentujemo pogrešnim argumentima. Eto. Ovo što Nemanja kaže da u principu ti kao arhitekta moraš da imaš tu sopstvenu inicijativu, i sopstveno, pa možda neko, da kažeš, atipično razumevanje realnosti, transformacije, potencijala za transformaciju te realnosti u nešto drugo. But it will still imply money in the end. That's fine, ali to je u redu. Izvinite vas. Da, zvuči malo sam sebi kao neki neviđeni, kažem, kako se kaže, apologet nekega, zvučim kao Kolhas iz 90-ih, koji je svaku situaciju, koliko god je bila grozna, u suštini pokušao da opravda. Ali nije mi to namera, nego mi samo namera da stimulišem ideju o tome da u suštini mi moramo da se promenimo. Da ne možemo da očekujemo da će sve da se promeni. Ne, svakako. Postoji još jedna, samo aneks na to, Vaso, što mislim o čemu pričamo. Ja sam sa svojim studentima na ETH-u, ne pričamo puno o Beogradu, mislim, to je, arhitekte diplomiraju, krenu u praksu, posle 10 godina u praksi shvate da it's all about the money. Znate, to je pitanje, mislim, za sve nas, to je pitanje suštinsko, kao pravog obrazovanja, kako da budeš ekonomičan arhitekta na samom startu. Ne svoje karijere, nego svog obrazovanja. To je nešto što kasni 15-20 godina, ta romantika, da zapravo you have to deal with it. Moraš da uđeš u to rano i da budeš ispred svega toga i da daješ te nekakve modele, da nekako ovladaš materijom i tek onda dolaziš u situaciju da možeš da reaguješ. Eto, to je, mislim, ja vidim to sa svojim studentima koji u velikoj romantici završe studije na super univerzitetu i onda je hard life hits, kao novac odlučuje. Mislim da je to jako bitno promeniti. Mislim da nema ništa pogrešno u tome da investitor želi još. Apsolutno nema ništa pogrešno u tome. Pitanje je kako se to projektuje. I u kom momentu. Da, i kako se to realizuje i kako je to... Tako je.
Ne znam da li ste videli, skoro je bila objava kako je ne znam koji stambeni kompleks isprojektovan i završen apsolutno bez arhitekata u celom tom procesu. Da. To je ja mislim da to nije čudno, mi smo davno... Da, naravno nije čudno, ali dosta govori o toj situaciji da se zapravo arhitekta stvarno izgubio iz tog procesa. To je to da se mi vratimo, u stvari utičemo na to kakav se prostor projektuje, a ne da smo ocrtači i tancujemo stanove. Arhitektura bez arhitekata, ali ne ona od Durdovskog, nego ova prava, je u suštini neka standardna situacija. Mislim, ako pogledaš u nekom formatu je situacija Beograda na vodi to. Naprimjer, ako hoćeš da neko je potpisan legally na to sve, ne? Nego hoću ti kažem, to je situacija, recimo, ja se sećam statistike kad sam bio ja na Berlagiju, pa smo mi dolazili iz evropskog konteksta, znači bio sam student pre 25 godina, ili više čak. Tada je bilo u američki prostor, 6% američkog prostora su projektovali ljudi koji su imali obrazovanje arhitekta. 6% svih kvadratnih metara u Americi. Znači, sad govorimo o obrazovanju, ne govorim o obrazovanju capital O, nego samo ti koji su imali završen fakultet, whatever, ne? Bachelor na whatever teku od koje države, ne? Tako da, hoću ti kažem da se ti sad srećeš manje više i u, recimo, Srbiji danas sa manje više sličnom situacijom. Ne? Da u suštini u Italiji već davno postoji arhitektura bez arhitekata. Tamo svaki geometar projektuje. Ne? Tamo svaki geometar može projektuje kuću do neke veličine, da se razumemo. Verovatno će u Srbiji još da se u smislu demokratizacije, da kažeš, građenja prostora, da se verovatno desi nešto slično i verovatno još uvijek mora arhitekt da potpiše, a za 5 godina će moći da potpiše verovatno tehničar ovaj ili tehničar ona ili whatever. Mislim, ovo sve što se dešava. Ta neka romantična, i naravno mislim da isto treba imati u vidu kako se je shiftala uopšte uloga nas kao arhitekata u građenju u zadnjih 30 godina. Zato što si ti imala taj shift od arhitekte kao nekog stvaralca, kreatora, capital K, pre 30 godina, kada je, ne samo da što je neko poštovao tvoju profesiju, ali zato što si u suštini u svojim rukama imao možda 75 ili 80% znanja o konačnom proizvodu. Ti si kao arhitekt znao da sagradiš zgradu. Ne mislim da složiš cigle, nego si sve tehnološke procese savlađivao. Mi danas, recimo, naš biro, kada radimo neki projekat javni, recimo nacionalnu tu biblioteku, NUK, ovoj u Ljubljani, smo mi u suštini samo neke vođe tima. Mi smo neki kao tim lideri. Mi smo u suštini jedan mali, možda bitan, možda ključan, nadam se ključan u stvari, deo, ali nekog super kompleksnog tima. Tako da taj shift uloge od arhitekta kroz u zadnjih 30 godina je ogroman. I naravno kad ti shiftneš sad i se vratiš na taj beogradski stan od pre 35 godina, gde je arhitekta savlađivao sve, danas je arhitekta upleten u Srbiji u neke druge procese, ne ove koje ja govorim da je on samo vođa nekog kompleksnog tima inženjera, ovih, onih, nego u suštini je u to se umešala i para i neobrazovana para i para bez ideje i para koja je prelako stečena i para koja je nekontrolisana, razumeš, tako da, it's a complex, mislim da se uloga arhitekte pre svega super shiftala u celom svetu u zadnjih 30 ili 40 godina i mogućnosti arhitekture, znači taj shift od arhitekte kao stvaraoca do arhitekte kao koordinatora postoji svuda, a kod nas je možda neki drugi model, ne mislim. Moramo da završavamo, da se zahvalimo svim učesnicima i slušaocima i, kako kažem, gledalcima. Ali bi završili sa jednim podsjećanjem na, evo imamo pitanje, konstataciju koju je slušalac jedan dao. Kaže, mislim da je case study Lacaton Vassal dobar referencni primjer šta mogu arhitekti da urade i na koji način mogu da se izbore sa bezizlaznim situacijama. Exactly, ali samo da ti objasnim u čemu je razlika ključna. Lacaton Vassal posluje u francuskom sistemu gde arhitekt ima u rukama budžet za projekat. Da.
To je... I arhitekt distribuira budžet od projekta. I to je French situation, isto kao što Francuska ima predsjednika koji je Louis XIV, kopija Louis XIV samo u 21. veku, razumeš? Je isto tako on top od situacije, je tamo još uvek u situaciji Lacaton Vassala arhitekt i on sa dobro konsentom klijenta raspoređuje novac u projektu. And this is where the key, koji je key issue za uspeh takvog projekta. Moraš da budeš i pametan, naravno. A i moram da dodam, klima igra veliku ulogu. Da. Eto, mi bismo samo rekli da su i Lacaton Vassal bili gosti Bine. Ali apsolutno je to svetao primjer neke te situacije, ne? Nekih vrednosti. Da. Dakle, da zaključimo ovaj razgovor, ono što ja mogu da kažem to je da je ovaj razgovor sniman, da će se ovaj razgovor titlovati na engleski i da će biti prosto pristupačan svima preko Bininog web sajta, preko sajta Future Architecture platforme. Nadamo se da će se serijal ovih razgovora nastaviti u formatu u kome smo planirali da se nastavi, a to znači da će se nastaviti uživo, da će naši gosti uspjeti da dođu u Beograd i da ćemo, ukoliko slučajno to ne bude bilo moguće, nastavit ćemo i na ovaj način. Tako da hvala vam svima još jednom. Hvala... Na Zoomu. Na Zoomu zauvek. Da, na Zoomu zauvek. Nadam se ne na Zoomu zauvek. Hvala Božidarcu online, Božidarcu Digital. Hvala našim gostima Nemanji Zimović iz Studija 10, Anđelika Rabašević iz AKVS Architecture i Vasi Perović iz Belk Perović studija.